Fire never
O te ofolofa ma whatalofa atu le tātou tunu o le nei tai au fau wha ma lord whanau manuia. O le nei ua tātou iai le tai au le nei o le aso tofi, o le aso lima, o le masina o Februari lua awhi luas fulu mone ono. O le awaunanga ma le tautua mata le nei le siu fonga le laumua. Ai whafonga maia, ia tātou pese whatasi le veinga le tua, saunia e le Kalesia, PIPC, Newtown, ia ngā lulu e pēa manu oau o le pese se lau, Valus fulmulfa a mai alea o le saunia leo le tatalo e amtalia ia tātou whaasara launga tālo whalawa. Sāmoa.
o le a tātou te talo. Le atua lo mātou te mā, o e lava o lo mātou tupu sili sili. O mātou atu i o luma i le nei tai au mātou te alanga ina le vi inga ma le whaafitai i a te oe. Mātou whaafitai a oe lau tau singa i malo longa o le pō, whi malanga inga, maise oe sa ngā lulue. Mātou whaafitai i le aso ananafi ma le whaai unga o le vai aso. Sa ulu fale lau whanau e tāpuai. Mātou whaalongolongo i lau wheta lai mai ala iau a fionga pa ia. Mātou whaafitai wa mau atu le pongi sā. Wa mātou au lia le nei aso fau e whangua i mātou le ola fau ma le malosi fau. Mātou te si itia i pia le taulanga o le whaafitai ma le vi inga i a te oe. Whaafitai tele. Whaafitai le whaolatanga e ala i lo wano Jesu Keriso i lona soifua na ofo mai. Whaafitai lona toe soifua manu malo i le tuunga mau. Wa mautu ai lo mātou whaamoe moe. O mātou whaafitai o na ua fionga pa ia. E awa e whaatonu e whaapotoa i mātou i lau ami o tonu. Mātou whaafitai le tausinga i le ola nei. I mea umau e saunia, o le tau mātanga o fie, o le ea fau, o le manosi whaafou ina, o mea umau e anga le lei ma e tausia i mātou whaafitai tele. Mātou whaafitai lau file mō malo oli oli. Tei mea lutia e le fōlaunga mātou te langona i ai whaatasi ma oe. Mātou whaafitai lau whaapale pale e maise o lau whaamangalo ia i mātou. Whaafitai ma vi ia lava oe te maa. Mātou whaasifo atu o mātou lava o le whanau anga māsasei. O mātou whaatuatua i le toto o lo walo Jesu mātou te mangano ai. Ua lava lea matotoe. O le nei aso i tele i o mātou manaonga lo mātou atua. Nā fo i atu i ate oe le nei atunu o lo mātou nofo ai. Ie o iei le pule. Ie e whaamanuia whaamole mole. Anga le leisi o mātou mālo i Sāmoa. Whaamenuia i ta i o le mātou tunu o se yo o i tangata nuu uma o Sāmoa. Ia i lo wanga le lei whaamenuia. Leo ina Sāmoa ma le Pasifika mai matangi ma wha o le nei vai tau whaamole mole. Mātou te talo e manatua le au kerisia na uma i le lalolangi. Nisi o lo saua ina ono le mau e winga ia te oe le li ie se ie anga le lei. Pupula tu pea lo malama ie o pongi sa o lo whaia ia sauanga. Mātou te talo le atua e manatua, ia nei o mātou mātutua, se e anga le lei whaamanuia ia i lātou. O i taimi o tausanga e whiangai ai malu i tau i ti ngā o le tina. E anga le lei atu. Mātou talo e manatua au no tofi o lātou whaiva matiute, whaamanuia ia te i lātou. Anga le lei lo nuu, whaamanuia le li i lo nuu. Whaamanuia mai ngā luenga o le nei aso i mea uma o le ai lau whanau. Se e leo ina i mātou whaamole mole le mana o lau lava toto Jesu. Te talo le li e hanga le leina i whanau ia o ngā amata o le nei tausanga. Fōa i le poto ma le ata mai. Whaamanuia i whai a onga ma pule a onga mai la tolo. I eilo la tau sao i le awawina o whanau. La te uma o whai a ngā luenga le lei monisi i eilo wanga le lei. Whaamanuia mai fo i le tautua nei, le li pule mai mātou uma. Whaamanuia i porokalame fuafuanga o le nei aso, o le nei vai aso, ma le nei masina, whaapea le nei tausanga. Whaamanuia mai anga le lei mai. O le tatalo lea e ala atu i le suafo Jesu lo mātou ali i ma le mātou whaola. Whaatasi mana o ngalilo i te tono o mātou loto. Whaia pea lo whirangalo, ai ua lava o mātou loto. Ono Jesu lo mātou ali i ma le whaola. Amen. Amen.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ya, Sāmoa. Ko vaenga nei wha. Ole au le la i lo loto. Sa ili ngā mālo le tunu. Nani au se. Ai pape nei, pa wale ngā ngai tasina au mai savai. Ole tunu ne Sāmoa. E painga tā lava. Mai tau le mwhai fo. Ona tasi se mālo. Amata mai ona pōna mua. Ia o mai lawe na o mai mālo ali pālangi. Pale tonu lava. Ale nei. Pato a tasi ali o Sāmoa i mālo nei. E la watu. La tatu amata mai ona pōna mua. Ha! Isale ma whai ona. Oto mai ai lea. Kau le tasi valu iba. Ela watu. Tasi valu iba. Tasi. Ha! Tasi valu iba lea pakele ya pia. Siama ni ketani ya pakema Amerika. Kainua lo Samoa. Sasa Amerika. Sisipo. O Samoa. Siama ni lea. Ono mai lea. Tasi iba tasi pa. Ia pia pa maungia. Painga tāla wana tasi Sāmoa. Ia la lea. I malu wale mai. Off! Tasi iba tasi pa. Tasi. Ha! Tasi iba tasi pa. Tanu mai la New Zealand. Siama ni utura i Sāmoa. Upule New Zealand. Mana ya le puleanga. Sama, tu boleh malah, tu boleh
Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua atau le tayao. Tatu por kana mele ata le tau ya le nei tatu te felo ilungo pe o e pe ona malolo mai fa sa longo ile so nafi o le tau le nei o le stofi o le ua luas fultono minute o te ne fitu ya o le so lima le masino februari lua vi luas ful minute malolo fo lau malolo le sopo ya o te manato tatu lo veni usila lo to ya so nei wa on alfa now o le nei va ya so ia fa pe ia le au ngalulue ia o le tele o ngaluenga malolo taia o le tatu waso malolo. O kana mele le ata le taia o tatu te whira ia o le folo fatua i mwhamanui atu le nei aso e pewhuna i whamanui mai whawhitai tele lava tatu tunu. Ia e whawhira e tua i sunga i whawhinga mwhaletua nei tamam tina mātutua ia o le lolo le tunu ma lau whawhonga ta alofa lava tono Wellington e tono ni usila nei ia maso se vaenga le langi o le maumi tatu whasalonga malo lava le onsai. Ia mātou ni usila le uoso ele la o la fuia ele palpala po le ele ia po le lalolangi nei o lo tātou ia ua matua mātango fia le nei aso le maitau atu. Ia na mo maitala le tātou tunu o lo tele la wena timu ia le tātou tunu i Sāmoa ia o ni usila nei ia peila o le aso nei Wellington mātango fia le tau le maitau atu. E lau whanga solo tātu por kalame whamanui atu nei tai au. Sunga tai Steve mai o i Australia. Ia o losa mai whea alo tere atu leo Sāmoa mai. Sunga Ellen manuia whea unga luenga ni aso. Whapea pasta whapele whapetei tere lava. Ia alo tere atu leo sunga marwhalitua. Maria whamoana. Ia alo tere atu por kalame whamanui atu nei tai au. Pea sunga whapawina tanelu. Ia pali i. Sentu ai alo salia. Nei tamam tina matua umalava. Ia tātu por kalame nei le atu le tai au. Amai alfa fifianga le nei mai an se to fale moe ia on tatu se atu le talo le tau talo fatu sunga saulo muriel nei aso sunga ia i lei faliri ia so i fo muriel nei tai fo fa se fo le sunga ia sion le tupai ia muriel tele nei tai ia si fo le lo mo talo falava. Eso
O le tulanga le tau e peo na riputia le nei aso ma o atule vai el official vai tau le son fu le vai so fo matua langi le lei lava le tau le so o le aso ataia o le sto na yo sama le son fu langi le lei le tau kapiti ma do tu whanganui matau na ki e langi le lei le tau le aso nei va pena wa rapa Hawke's Bay tau bo mamalpura o le aso fo ya ataia o inu nei na uta o matua langi le lei lava le tau fi tau le lei ma le aso malolo au kilani le aso nei mtua a langi le lei le tau suru mana ia ave o le la o le malulu o le eo lo whamawina inu na uta ua muamua o lo iei le sifuru tasi a ngai lunga sifuru ma le tolu ma le sifuru wha e ma whanwhana o lo iei lua sifuru lua wha solo lunga lua sifuru ma le ono au kilani le soe lua sifuru lima le fuo le e vela po le e ma whanwhana se furu ono le fuo le e malulu e peo na whailo mai o le moto i saute le aso le nei e langi le lei wha solo ato o le moto i saute o le malulu e o lo whamawina se furu tasi anga i lunga sifuru wha e a mawhanwhana e lua sifuru tasi wha solo i lunga lua sifuru mana tolu. O le au terengo le atunu nei aso e matua langi le lei wha solo ato le tau matangofie. Ia manuia ia malolonga ma fuafuanga wa ila tau e malolo nei lua tua ile matai au lua tua i male aso tona i male aso sa ia fatua ato e fo i male aso ngafua. Ia leo le ia la uma o tau ia i whai ngā malanga mta whaonga o le alo tu iai. O le mamai atu ia pia i le soe au aua lus furu iwa le fuo le evevela lu furu ono le e mawhanawhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington toi lus furu menute le iwa nane le fiafi e o soa ele la tai au le afo le ono le tai au a tai au. O le fuo le malulu wha mawina i Wellington manu utua oi se furu ma le lua anga i lunga sifuru wha e mawhanawhana ia sifuru lima nga ia tuilunga lua sifuru ma le tasi, lua sifuru tasi. O lona winga, o le mana ia le malu o le tau. Fi tau le mai la tau ia e a whaina le ea mawhanawhana po le tau mawhanawhana. O na wawaile le tūlanga o le tai, ne iaso Wellington e sua le tai, lua sifuru tasi minute te ele walu. Ne i le tai au pe le tai toi fitu minute i le tolu i le au auli. O na toi sua le o le tai toi ono minute le iwa nane le fiafi. Ka solo mai ai Wellington nena na o porirua ya pe le tai nei le tele titi o le afo le ono sua le tai tolu minute toi tolu minute le tasi le awa uli e sua le tai porirua ona toi pe le o le tai fitu nane le fiafi toi pe ai le tai e o le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silfia ya manuia ya fuafuanga o le nei aso e inisi a onga ele ini a onga lei o lo fai por kala me fai aonga ia ele lei sia ki pea i meli mai aonga lo isi au whanau e nei mauta maiti o le aonga ele sia aonga i fai ele so ele o aonga uma e iei nisi aonga so inga le tupe ele so mo la to e la fola tu se ele ni tasi talani usila mo la tupe Australia e valus furfa sene o le tupe Amerika e lima iwa sene tasi talani usila mo la utala fiti tala lua fitu sene o le tupe Sāmoa le utala lima sifuru tolu sene i le aso nei. Tala lima tolu sene tupe atonga pa angatonga tasi ma le tolu tasi le pa angatonga i le. So tasi tala ni usila maula tupe Sāmoa e tala lima sifuru tolu sene i le aso nei. Ya, malo lava. Lo whaina ya inga o lo whamini mai. Ya, tatou se e mai na mino o whamini anga wa soifua. A whapeo neilo wa soifua i whamini uia le tu e te oi i oi. Whapoponi stausanga se matua tele lava i lo soifua ia e ui lava i lu tau ina le wholaunga i ala i mai o le tino ma me tutupu leo langa nei ia e wha moe whatutua i le li e toi au lia fo le tausanga lea le lau e au lia le tausanga nei lo wa soifua o nei lea so lima o Februari ia manu ia te le lo wa soifua o tusi whai taulo mo le tusi a mātai o lus fultasi wheupa i lu fulurua o mea uma fo i tau te ole mai ai i le tatalo o iai le whaatuatua e maua lava e utou o upu i o whetalainga lu tātou rei. E o tātou i loa le li e le talapelo. Wha maoni lava na fionga. So stay mea te tatalo ai i a whapi i ai ma le whaatuatua. O mea uma fo i tau te ole mai ai i le tatalo o iai le whaatuatua e maua lava e utou. Ia manuia tele ia o utou aso i fual nei aso o le tusil na a mataio e lufu tasi ia lona foi upu e luas fulu male lua ia pesele nei family e to was fanau smail va fonga
ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga au fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala au fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala. Tala fatu le tunu mai el fafonga le vava ile le tala foi o mena tupu le langi ne yaso tala fa solpito te usanga o mavai le solima o Februari o le sol te usanga tasi fitu valus funu mal tolu tasi fitu valu tolu o se mafui e malosi lava na lulu le tu isaute o Italia e pea mal se lau nuu na matua olo palaina il mafui ele nei i fa mamonga lava ia na matua tele le onge sa iai foi aftershocks i e poisi mafui e la iti na lulu muli ane. Tele leonge sa iai. Ia pe lata i le valus furu afe tangata na afia i soifua. Na tupu i le so tausanga e tasi fitu valus e furu ma le tolu. O le tausanga e tasi valu onos furu fitu i le asol nei. O le ala o nofo afi le vao Invercargill ma Bluff. Na tatala i le so. Fa pia mai fa maunga ni usila. O le awala lo na tolu lea o fe malanga inga o na foafi wa tatalaina i tono le tatu watunu. O le solta usanga tasi iwa tasi fitu. Na te ena i le konkelesi al malo tele o Amerika. Ia le fatu ese le prestene le termina o Woodrow Wilson. Pena vito le tamalo le pili tau fao fi fa sa ai tangata Asia na toi urufale a tono Amerika. Ia e uila le fatu ese le prestene. E na pasia level tu la fono e whaasai tangata Asia o e na toi urufale atu i Amerika i le aso tonu le tausanga e tasi iwa tasi fitu. O le sol tausanga e tasi iwa lua lua o le mekasini fo i lea o le Reader's Digest na urua i lo mia lo na lo minga mua mua lava le aso le nei o lo minga mua mua na alu tua i le sol tausanga e tasi iwa lua lua. O le tausanga tasi iwa lima sifunu malvalu le sona le iloa ai le pomu Amerika e ta o le hydrogen bomb. Na ave ila na vaalele po le vaalele le Air Force Amerika. Ai le iloa ai i tafatafa o le nuu lea o Savannah i Georgia. Ia, e whapea na matua whaalumaina lava Amerika i le iloa o lana pomu le nei. E lua masina o su e le imaua. Ia alpupolenga le te ua paa. Ia na toi fausia le o le si pomu le hydrogen bomb. E suia le pomu le ua le iloa, le iloa le aso nei tausanga te si iwa lima sifuru. I whamaumaunga, whapea mal se fulu ia mea tau malolosi whapene i Amerika na le ilo loa. O le sol tausanga e te si iwa fitus fulu ma le lua. O le tangata suafa ia Bob Douglas, o ia le urua i tangata Afrika Amerika, ua ulufale atu nei i te tonu o tangata ta ua le ta alonga le basketball pe ta ua o le Basketball Hall of Fame.
O ia le urua I Afrika Amerika ia ua iai tonu o tangata tautaua o ta'alonga basket. A tātou waila ta'alonga basket polo le taimi nei. O na o tangata uli a la tumu o le ta'alonga lea. O le tausanga e tasiva fitus funu maleono. O le nuu o Guatemala. Na lulu e se mafui e malosi le so e duas furu tolu afe so ifua na fiai. O le tausanga tasiva valus furu male valu le so. O le whaalaptonga ta o le comic relief I te tono o Pelitania. Na lato whaia le urua I vanga wale ta o le red nose. Ai vai nei tangata voi e ta vale le whapi e le me peise isulan mumu. O le aso le nei whato a matalia I le comic relief le red nose day. Su e su e ni ala tau tupe e fsosoani ai I tangata. Na maua 5 miliona pauni Pelitania la tau su e ngā tupe na whaia tausanga tasi iwa valu 10 valu le aso nei. Tausanga tasi iwa iwa whai le so. O le aso mua lea, po le tausanga mua lea, na whaia I le festival le au gila ni ta o le first ia po le big day out. Na whaia I Mount Smart Stadium i au gila ni. O le sol tausanga e lua afe maritasi na whailoa I le li whaiati whanga maritamaita I whaiati whanga o Tom Cruise ma Nicole Kidman o le a te tea. Ia maritala munmuri le sol tausanga e lua afe furutolu na pasi ai le maota I lalo o le House of Commons a Pelitania a whai poiponga I tu a inga tutusa po le same-sex marriage. Ia leo tato I noa nei lalulangi wa tato iai. Wa mana ia le a te tau o tangata e iai mana onga I tu a inga tusa. Yo no mafuta mai le tautua le sifonga le lomo nei tu lan taia o taimi ia o lea ua to e 10 minute ona tane o le tu la e valu le uta pena mai tantu telefon ta le valu na fa fonga le ia ia ua pena fa tu taia o matango fie le tau le nei aso fatalo fa tu sunga te tlani ia lo mafuta mai o gilani mano te alo tele tu moi male ainga ia le fionga futialo ia mano la vale mafuta mai ia fa fianga nei male sunga te tlani fa be mai sua mai le tai e i whaiva e alu pe asua mai tai e i whaiva e alu ia pe a ngau atu tai wani whaiva e alu pe asua mai tai ia mana I whailo whai mai sau noanga I lungo le tātou lai comments mai ia e whailo ai wani whaiva le ngata I whale I Sāmoa e alu pe a te I mai tai pe sua mai tai sifuru wani minu te lo tō le tāne o le walu tautu wale si whong le no mua tālo whalawa Sua mai le tai Sua mai le tai Sua mai le tai Sua mai le tai
sua mai sua mai sua mai sua mai ya ole tani sua mai sua mai sua mai sua mai ya ole tani sua mai sua mai sua mai sua mai ya ole tani sua mai sua mai sua mai sua mai ya ole tani sauta ilosa amo fai ngata le abanei wafatia uma sisila au mafuliuta le fola manei Malo faftai fafifianga le tai au ia FEB vaanga lea ia ole kolonga fe. O tolonga fe elis vai sua le tai. Ia lo fatu ia nututasi o sia firo ia mese le sugana afsani asili la ile mafuta mai gilani ia sa ole le mai lo manuia au gilani o langi le tau Sāmoa lua. Ia lo ngau gilani le tau Sāmoa lua. E lo fatu elen o le popo ua ia tele o loa tele fai vale o ngai tele a fai vale tatu tunu fai isi nu ele fai isi nu ia a sua mai le tai ai si fai mas na fai sua mai le tai se uta ngalo le fo yeso e vai ia la umatu tua fo ia tatu nu ia po tatu ai ngai Sāmoa fa te talia ta mai se sua mai le tai o na alu le la to fai va fa o nei fa fianga le tai ao ia pe no fai lo atu ia onga ele nia onga ile so ne New Zealand o lo fa onga fai ia onga fai la to mafutanga ta pena i mo ni to sanga ia fo ia onga o lo fa o pe ia manu ia ta pena ngola smalo lo ta ia fa mo sa onga le mu me o mai pe malanga po fia la veole a inga e ta fa wai ta to me te wina ni temi o le tele io fa la so se me la vai fa la ia ale mata ala le tatou i o le mela wana le tula i mai. Ia mo la tau e malanga mamao, ia manuia fai ngā malanga fai mamalo lo. Ia fa pe fuafua e malanga tae au, ia maula mano i e soe o e siaki le ta vale. Po ha mai ia pa o le ta vale, o le afi o le ta vale, o le vai, o sua au. Ia o fa mama, o spaka, mea malava o le maa o le ta vale. Ia fa pe o na se le ni lau kāte, fai e mea nei. Ia mautino a malanga mamao le ainga ia mautino lo saonga le mu. Lo fa tusunga e whireti malolo, ia malo fa wone fa fifianga le tai au. Ia le utape na mai tatu telefo lo pese ale, ori ngona pese le ana pese le. Ia o le rosa pai, ia Sāmoa ala mai usmel fa fonga. Ole ao ole malo
tamasese na mali e toa e uina le ino foia le na foa ua le a toa tupe i le whaitau ai o le whina ngalo lea o le tapa au sila i le tō o tama i le rata o ti ua o lua sola o mata awha Samoana, Samoana la mai si le fua fatu le tama mai ule matumua sila i le au whautua ole au ole malo loto mau Samoa e ua tau e muina ua laulau solo fai mai e mativa ai leiloa mai le tamao a inga o ngalo mau tutongi i tamasina matua ua sanga mai a pouli a tote leiloa mea whanumi numi Samoana, Samoana la mai si le fua fatu e tanga mai ule matumua sila i le au whautua ole au ole malo loto mau Samoana, Samoana la mai si le fua fatu e tanga mai ule matumua sila i le au whautua ole au ole malo loto mau Samoana, Samoana la mai si le fua fatu e tanga mai ule matumua sila i le au whautua Ole malo i o ia whawhiwhianga ma le vipese ia le nā he pe ona e whawhonga mai ia le rosa pai pai Samoa ala mai e i latou e mesele nei atu no le whiwhia le atu no New Zealand tālonga le States of Origin a mai tau atu nisi tala na tamai nei le tai au pe fōringa na whaonga e le malo New Zealand se tupe me stasio whaputunga tupe whapitoa lava i me whaonga i e fo i le 5 miliona tālai au mwhai au mai ai le tālonga lona lua o le States of Origin lua fitu lona winga au kilani le fuafua i Eden Park e 5 sfumul tupu afe tangata au fiai ia a le walongo atu nei te ua isi si o tātou Wellington e fialua ia e tu ese sau tupe i le isi wa count wa te le wa count na sau au tickets to tongi lo au tickets po ye fia malanga te mina tau sanga fo pe ata tu lia le foreli 5 miliona tala tau fa malo ia len fa to sina mai le tu no pe tongi le malo ni sila tu sa matala au mai e fe so soni au mai ai ia le talo ngai nei ia e mafaina va ia tu pe fitu 4 miliona tu pe mawai ile tu pe le ufa alu ai te le tangata o le alo lofi au kilani e o e mai moi e mauti no lava e le umina fa tau pe portano ni e tau lia o le tālonga lona lua o le State of Origin i le tausang fōru afe lua fitu. Ia lo fatele atu ia fatu ia Rita, ia mahalo lava le ngā lulue, mahalo le uspo, ia mahalo fō le ngā lulue i lato uma sa whenga lue ngā po, le ufo i mai a inga lo fatu fo istamai le ia, manui o tele nei tae hao, stina ia tau wala ki mai lana de itio, ia lo fatele atu sunga tiu lilo, ia lo fatele atu manui ia nei aso, whanonga mai velina, ia manui o tele whaftai, o le pelina o tia whau, na le utoi o no aminu te ana tā leo le valu. O le tautua le nei al si fong le lomua. I volo mai o mano le vovea, e fia whala, sauna saulea. E ti e nei lau pasika ai o sue hena ai lau kaiva e la te asoa o la te ula lilo la mama sue tu pe lau te uli o le ala fai le mana mea hela o la sui pua tu sui moana Tuai moana, tuai moana.
Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington.
Aso tofi manuia lo tātua tunu o le whaopoponga talafou mai Sāmoa, o se mai e lau whaafonga. Wa whaamaunia me le matanga luenga o leo leo, o lea ua to'otoru ai nei tangata e māle le mo, pe tā FEB vai tawhi ma le sami, mai il tūlanga whaata mala le lolo wā le tau o lo whengai ma le atunu. E to alua tino maani liu le ua maua le vai aso le nei na ngā lulu el matanga luenga o leo leo ma le tine mu. E awhie ma le tino ma liu o le malu o le malo, o i lantou e to'otolu sa o e asiasi, pei tai na sae le tamai waa whaaola sa nga i e le asia singa, na mawhai o na whaasawina le to'olua, ai ua fiu e sa ili le isi to'otasi, le na whato a maua na nafilo na tino ma liu. A to ai ma le to'otasi le na maua le vaita e le lauli, o lo wha wau i eisu e suenga malu le malo, i le mafua angolo na ma liu. Wa manatu le fionga le teitai o le atunu o le fionga le laule le maali e topala te wa fose shimet, o le avae lua le matanga luenga o tina matamaitai, e fui mata o pusala ngā mai e teitai o fonu wha avae le atunu, manatu e le fionga le pālemia, e te tau lava o na matua i le lei o na tufa le seleni ma whao ngā ina te tau, e le o ni seleni la ititi, ma wea manatu ai e te tau o na vae lua le matanga luenga, e fua i mana onga tāla whiangai o le whaasoa soina o le seleni. Mai o le matanga luenga fo i a tina matamaitai, wa le nao i la tolo o iai i a whaafita auli, e te tau fo i o na iai i matamai te tono le li o lea, ma i a tutusa uma tina matamaitai o i whanau, i fesoa swani e tu ina mai ele malo. Nsau no le fionga le pālemia o la tu ina tu se pepa i le kāpineta, e pāsia e le vai lua ina le matanga luenga o lo o iai i le teimile nei. Wa sila le komisina le tine mu, tanu wasa pe tone maunga, i le tūlanga o le leu sta ia ma le amana ia e tātou tangata, labta inga ma whaasilasilanga e tu ina mai e le ngata le ofisa le wa ai tau. A le vaenga le puinga ma le saonga le mu manisio matanga luenga le malo. I teimi lolo wā o le tau po o teimi o wha le lave tupo whaafua sei, mai wo oi la vai le tūlanga wa mao ma waiso i fua, e peo no o mai le teimi le nei, e le ima wa lava tino maa li liwa te au fai faiva, mai iafi ango sale la valu mati a vea, sa ngā e whango ngota e le ngata o le lolo wā o le tau, e whapea foi le leo ni ofu whaola, e fesoa swani le teimi tupo se whaalave lave, whaao popo tu iei mai la ue na maa le liu mai vai tafe, o le taude lea mai sao ni atu, ma le tamā mai lea fio anga o lau lii, le na maua tino maa le liu le vai aso nei. Sau no tanu vasa, e ao lava i lea tunu u fai faiva pe a ngā i vai tafe po tā whaunga fo i mata whanga, o na awere wha mua i le saunga le mua le soifua. E le whailo inga tanu vasa manisa lau tu stala. Masina wutu nai, ia whapea fōi nei masina, ia o lea lava e mai tauina, tūlai mai pēo whawe lawe, i fui lao, nisi nā fia i le sami, ia i lātou fōi, ngā luenga masani, whangotanga, ia e re ngata i le motu i salawhai, ia whapea fōi le motu nei polu, le sa hit whawe lawe, le whioanga i whasaleanga, le whioanga o salavalu, ia whapea fōi, ia le motu nei polu, ia i le whioanga o tia bea, ia le vola sa tali o tua i lava le pulenga male ta ngā luenga o leo leo i le tamwhaile sa ilia i latou. Ia whapena fo i whai unga le vai aso le lava ua si le fia i leo toe po mala e le tūlanga na iei fo i se tasio whalawe lave. Ia lesa iei se tasio alom whanau sa fia ia ina ua te telefoi ta whenga i vai. Ai ta ofi le sui komisina o mtanga luenga o leo leo, o le whaata mala ma le leu sta i o lamta inga tu i nato, lea o lo te tupu mai ei whaalawe lave. O le mea mau ki ngoa e, o lo iai le karia kua leo leo ma le vaenga o tine i mu, pe o nga sau ngoa le whinga komisinga le fesa. I whaalawe lave kupu mai, i a ae kusa o le karia, o se alau pasengi, ae o le mele manga o, au ar karia, mango winga wang karia, wale imska ia ko kele ia, ia me kaunga iei sanga le muagaka. O lewa maasangi aka kua kungu ua iei vai kau o ka whenga.
Pal ke me rolo warka le foi e sila fia foi e ngukai kas. Inga fa malo sia kula fonga fa sava I kafe onga. Anko ka fa ngare malu lo keli. Ai me se foi ingi se so ngu. A lolo warka na ka. Ya. Fa sa foi fa ngoka na kai fale. Inga koe maua isi amo risi aso langi le. Na toi whaamanatu e tanu vasa lo tātou tano, e na ianga I lunga le tu lawal tine mu, o lo tu I nātua I pia lavalap ta inga mole saonga le mo, e langulang suai I le ngā wenga le wa ai tau, e lapta I ailu tātua tano I teimi uma, e fo I aile tula I mai o ne whaafita au li pe ma umawe foi se soi fua. Ai wasau no fo le sui kom seno mtanga wenga o leo leo, e iei le vaenga le tula fono e mwhaio na mō lia so se tasi, e leo sta ia lapta ingolo tu I nātu, pe a whai e wha amalo sia se lapta inga, e se teimia tula I mai iei le lolo wān tau, po teimia wha lave tupu wha fo sei. I lalo kula fongo, iei le malo se anga kula fongo, e whainga mō iei nā koe riuska ia, wha kongunga ngā waku I lalo le. O komiki lea, alo le Disaster Management Act, a ruaku rofa ko ngai le skaia o lai fainga fai morianga o morianga o me muri a o sanga le mo le me mo no winga o fa fonga mai e ka ko ku me se le pa io afianga uma pe o sa ngo aku ia kai o komiki a mangisi fo io fa o lunga kanga luenga o le ko kusangi vai tau mo swinga kanal ka le sui kom sen on tanga luenga o leo le ia tawa a famasanga sa mwelu. Matala mai ta'alonga, wa whamaunia mai aso mataimi o ta'alonga ale awale manu Sāmoa, mori po le lorangi le tari malo ele atunu o se tari ele tausanga fau. E tolu ta'alonga wa whātu langa I nisi o no whanga, o lo to o tele tangata Sāmoa, e meisi o tangata Pasifika o lo whamautu I au se talia. E mau mai e o lantua wanoa e tāpua ia le anu whivo le aula ka pīs funma le lima le atunu. O whātulanga mai Sāmoa le puru e tā aloe mai Japani, Amerika, mawharani. O talafouia mai Sāmoa, o nui tele le nei aso lo tātou tino. Whasoi foia. Tala flaval fa poponga mo telefon mai le si ufonga le la mo le ne tau le solimo February lua filua ono. Sa fa aliele tai le Labour Chris Hipkins ile langolango ina le malo le feanga inga poli treaty no winga te e Maori pe na sauno le pale mia sa nga lulu tai iwe sa ili awala mfayona nga lulu fa tasi na te ene Christopher Luxon tu inga Hipkins mai sauno ai o le fono tai fono iwi le solulu o se feso ta inga o nga ma o se fono pitosili fo ileana lele sa awa yai na fa aliele tai fono le ngati wai o Abraham Edwards e yei whaamanianga le fono le ana whaia male malo peitai o lo o tele pea le lo tutinga I tangata Maori. Whaatusa I le taimi mulimuli le ana yei Luxon I le tau sangalua awhilua wha. Sa yei Luxon I waitangi whaatasi mani minista le malo. Au sauni le pōwhiri e whaawhilua yei tai le malo I le tai awana le la le olo awa yai le pale mia. O le winga le saunanga le tai le leipai whaapete te le malo I le treaty. Sa whaasino tonu lea I le treaty Principles Bill. Po le tulafono tau whaawhila vaenga whaopwhaia le Act. E toi sui e le whaawhai le tulafono le whiangainga I waitangi po le malilianga le vao Māori matangata papae. Na saunole tai le Labour Chris Hipkins e le se whaawhi tau li na mafua le whaamawaenga Penny Henare. Ona o le na saunole sui tai le New Zealand First. E le o whailoa ato le tala le whaafua se iona whaamawai o le li I whaipule. Na whaasilsila Henare wa mafua na whaamawai ona ua le lava whaatasemolo na whaanaunanga e mafua tailo na ainga mani fuafuanga mo le lumanai. Na sauno Shane Jones e aona whailoa le leipa pe ai sau whaafua se iona whaamawai Henare matu ua le vaenga upwhaia le leipa na sauno Hipkins I le asolulu. Sa whailo atu Henare a te ia lona whaanaunanga I whaasila sila ai lona malo lo tō mau mai upwhaia le malo I wai tangi.
Na maliu se pangotai na ua umana joy mamoli il whalepuipui Mount Eden mai se whale whaamasino. Na sauno le sui komisino il whalepuipui alii o David Pattinson. Betu sa le tolu lea wauli o lea solulu. Na tupu ai lea whalalave o le taimi na tstale le sela o le pangota i tutono le taavale. Na iloa e lau whaingaluenga ua le manava. E ui i le tau mo whaingalau whaingaluenga e whaasauna na soifua. Peita ina le manuia. Na malupuipui e le pangota i tutono lo na sela i tutono le taavale. E le ini whaailo ilo ina masalo mialo na maliu. Peo na whaalia e Pattinson o maliu umalawa i tutono le vainga whalepuipui e ave umamo suenga mailo ilo ai le mafua anga o le mali li o pangota. O le afa atino ina fo isu suenga a le vainga whaatoma oti le au sue a whalepuipui. E ta iona masina u whaasala ina i se ngā lii au ke lani e ngā lulue i au no mas tutongi ona o se tupe se lau lima se fulvalua whetā la sala fo ina se se ila la teo ngā tupe a ino nofu mawhaalu le tele o le tupe i tutono nina i aso talo na se se atu i ai le tupe o le aso luana lau winailo la whaasalanga i le whaamasinonga whaito malo au ke lani e tolu iwa tau sanga le tamaitai malona to olua e tolu fitu tau sanga o le masino i Januari lua whelua wha. Sa tau mawhai sit bong and troje, fitu iwa tau sanga le matua o Mount Roscoe. E lafo pe whaaui sana vai ngā tupe, mai le whale tupe o le Parkley si Beretania, a ngai ilana tau ngā tupe le Westpac i tutono New Zealand. Peitai, e tasi se whai numero sa misio na tai tutono e che o lana tau ngā tupe. Mai o tometi lawa na whaapopo le Westpac e peo na masani ai, se numero o le whai unga le numero tau ngā tupe, o nei le i atua numero a che na ta i tutono. Lea na laio na sese i le tau ngā tupe, a le tina talavoi au kelani. Lua vai aso mulimuliane, e maua le tina i a se nia le tupe, mai e tala ina i le tolu a whita la, mai ni masini se lua, ma tutongi i sana nuno ngā tupe se fulu valu a ono se lau iwa sfulfata la. A e lafu ni vai ngā tupe te tele se lua po le transfer, i le tau ngā tupe lo na to lue le Westpac, i le aso lava le e tasi. Lua aso mulimuliane, a e whaataula na taavale, e wha se fulu i whawhetala, o na toi tala le ito o se tupe i whawhetala, ma whaonga i tau mawha mawhale o loa. O le whaatonga mulimuli lava se nia, na whaiale i le McIntyre, e awhe lima se lau tala, a o le i maua, na whaato ailo e che le i maua lana tupe le masino mati. Mai alungo ina i lua le Westpac, e lunga la ititi ato le luas fulvalu whawhetala na toi maua le whale tupe, ina ua whaia sana suenga, na tau mawhai che na i toi maua lana tupe, whaafso o tai leo leo, o whale tupe New Zealand, whaapea Beretania, whaapea ofiso sulfa inga, ma toi maua ato ila na tupe, le na toi tutongi le Parkley sile masino mati, i le tau sanga talwai, na whaalia leo ngali i whaapea la ua ai oso la manu malo, mai se taalonga i lunga upenga tafa ilangi le kasino, na saunua che le tamayana le tupe, na matua onga na maftianga tau tupe na o yai, a whaina o na langona, sa whainga tau na moepe tau sami, ma pa ua yo na kilo, e se fulu kilo kalama, ona o le tau sa ilinga o lana tupe. E lua se lau fitu se fulu lea wha ingo ngā luenga i ofisa ale warehouse, e ono a awhia ona o le toi wha atulanganga o ngā luenga, ma o le tele o nisi ngā luenga o lea wha so atu e le tata consultancy, wa wa aile warehouse e wha sao se vai ngā tupe fitu se fulu miliona tā la, i lunga atu o le lima tau sanga, e ono wha aluina le ono miliona tā la e tutongi tangata. O le awa aia mai ngā luenga, o se tasile nei o pisinisi e pitu to o tele o na tangata whai ngā luenga, i tutono New Zealand, sa wha awa peona whea ngai le rate sheds, warehouse stationery, ma le no liming, ma le wha le tono tupe maua mai wha taunga, wha pia matupe ngau i nei tau sanga watua na i atu. O le lima tasi ma le whaapa sene lea wo o atu e le numero tangata le ini ngā luenga, o se tūlanga pitu mau walunga lea i tutono o le se fulu tau sanga. E se fulu lima a while au whaingo ngā luenga o whaopopo i tutono māsina e tolu e o mai a te sema peitai. Ua whaatuk te leina pe ele numero tangata sa ili ngā luenga. O si iti o fo ili numero tupulanga talavo e leini ngā luenga e ua to o tele lava le tupao tamaitai e maua ngā luenga. E se la uono se fulu lima a tangata e leini ngā luenga mai tu sama le wha le numero ua whaopopo anga i māsina e tolu o tuana i atu. Ua whaamauina le sili atu na wha le tono. O whaamaumaunga nei nai lo le tūlanga valo i eina leo whaito whaol ta mau ainga, whaapea ai male whale tupe wha leo leo.
Na whaalia le whaululunga le Wellington Water, e tu samale fitu se 10 miliona lita o sua vai le i wha mamaina, sa whaongaina i whaleo ainga whaapea mapisenesi, o lo o tawhi atu i le sami aso taitasi. O lo o mole mawina le liki po le tawhi atu i sua vai le anga i le i wha mamaina. Anga i matawhanga i tala whātai o Wellington e le tu i saute, o na tape le tai au ananafi. No whanga i whaamamai le suawai moa point, na whaalia le kampani mo le suawai. E whaitau maasina e toi whaalelea ato o toa ilea no whanga, na tā ua le matanga luenga le whaasao. Taluai ono le i tuolo o liki matawhi atu i le suawai leanga, o la ono la matia i fo ile o la lele o fia ngota e pe o maso, tui pa ua whaapea ia, ma penguins, a ei fo ia fianga o si o manga e pe o limo, o na o siama ma vairusi, ma ia suawai leanga. I alonga, o whaamaunea le iu nila kapia New Zealand, le filifili a Iodane ko urusi tutono la komiti, la tau te filifili ina se whaia onga fōle o le peleki, e to olima i la tau e au fili te fono, David Kirk, Kevin Melamo, bule sili le tō mau Steve Lancaster, Madon Trika, o se tasina whaia onga le Black Sox, o le tau sanga loa whelua tolu na malo lo tō mau ai cold smile ta alonga la kapi, ma iwa se fulo na ta alonga whaitau lia mo le o le peleki, o la sa ile le komiti se tasi e langa ya Scott Robertson, lea na whaamalolo al masina talwai, o Jamie Joseph ma Dave Rennie, sua whai o lo o atangi a maile tau vai lea tofinga, ina o whaamani e Joe Schmidt, o la whaawau peo na whaia onga i le Wallabies. Tala whauia malisi u whonga le lau mua, mo li ni vaenga o le tai au. Ua whaafonga tātou watinu i tala whau amata le nei tai au matala mai Sāmoa. Ia pe tape ni sunga tase salam sem. Ia matala mai tala whau i le si whonga lau mua. Ia pe tuina mai sa vina kāsiano. Sifuru 5 minuta te anile tulai valu. Ia wa amata whai ona ngā solo tonu ti a onga le nei tai au. Moni. Ma nei e te lele aso. Te loa e tau i le leia ma fuafuanga le tō tele o tātou le tape na i le asmano ro tai au. Tai au. Ia o le whamoe moe o Porirua City Council le whaiela tau fia i Te Raupara Arena a Te Raupara Field. Ia pole malai. Nei whafo moe o Ia tai au la na amata sifurulua e whaasolo le fiafi. Ia mo le manoronga umi a toa o loe avita mai te ta whawai mai vai. Wale mana i tau tai au. Langi le tau nei o tō lava le son fua le vaso fau. Mana ia. Tau le le ia oi lava e pule tangata i le me fia te whawai ia pa o le me whamu mora sa le mo. Ia, na. Ia, ua tere la fo i fe au mamoli ma wha amanatu ma le esona o ina mai i tātou telefou. Ia, moni. Ia, pe i fuila ona ia ile talari na mea nei le i esto ina le na fulele na seiran tupe kia na stasi o ngari. Tere ia o nga ma le esona e fuilele e fai o le itu o le tama. Ia, o le itu fu i suru ngari i le na afio. Ia, o le tere lo ia o ia se au te tupe la o kia untu pole ala unga yo inga e fai. Te le tupe, pe la tu inga tupe le. O te tanga vili le lau bank. Po fe sa wil tupe le. Ai pe ale te le. Va pe la lo mai le se lau tala. Ya, o te le vili. A pe wa te le tanga te tanga fia, ya. So te fe mai tupe la o la lo mai se lau. Ya, o masani e la tu inga me. Tu se lau to tongi me lau tupe za to vea alu le interest. Ai ta siria so na vela. Tu e for fa yo le interest di. Ai lunga to lima se lau. Ia po lunga to se lau. Ia tawa no vili bank. Le so na mana ia le mai I o le ala vale tu pe se tu la account ia mana ia so tai pe la for tu pe nei. Ia. Mo o pe no tala so le mele a. Pe o te mi o te finga luenga Sāmoa. Ia. Ia. E man tu vole o langa o tātou finga luenga. Ele o tangata uma o tātou e tu pulanga me vole le e uma lo tongi nei e o tu vaso le ia ua. Ia. Ia si usona al matonga luenga ua. E na le ua tātou e pinati. O mato ufa pe sori. O le mea fai se loun te lea lau tamma lea ua. O shout pe fai mai langa whaasoa ia matou na vai te. Tātou e pinati. Ia lesi se fesili o lau moa familianga. Pato atoa la le pe fia eva yaso ai te usa luto malo no foi matou ta fama so te le al melu tu pra e o le o mo tu pele na na que tu pena se me fa pe ai o sto la
Ya la uto ya lua ya to tongi tu. Yeah. Ya la tai mi le ua la ata malon masini, la masini o sau ata. Pela nga sau di se uli I ava malo si ya matou nei na tausangi ya to tele ya ai matou nei. Ele ia mse o tonu fai po fe mai. Ele se se matou, o la mo te fa pe por mena laki la utamale le loto. Ya wa fi ya tanga na vai te mi ato. Yeah. Sau de taxi, o so taxi ya le ai pasi ton fe o ye. Ai te o le ste mi na va mo te malo sol. Eu tu pena se me le na account. Sorry. Tati le fa long mo mona te tes me va pe. Na tong ya la ya. Ja, o wa le sile so no le mai. On me vele ta pa pe le la ton foi transfer se tu pese que no se. Te wa ona sia ki le numero. Na la ta account. Te tu foi. Me le ale no tang fa ngal me le phone banking. Oh. Wa te le na tango lau le phone. Le numero. En tu fa me le yo tanga tele le bank. Ya, le la tu le o tu pesa. Ia tau tiro lola ia le numero le na tala ua po sa. Le ngoa. E fesili mai le ngoa tangata le ana le account. Ia tangata le ona le account. Oh ia, a mo wale ngoa ia Ia, a mo wale. Foi mo fiela na tali mai le vanga le. Wa ve ia foi. Na le vili atali mai lo. Ia. Vili atali mai lo. Ia le mela na te fia. E umalona lau ia te fama ia te fa ala fonga mai, te fa longo mai, se te la ua te pesa. Ia. E lau mai sa va pe o ia. Mana ia la si fainga le. Ai o fiu se vai nga lo vili atu transfer ta ili matala. E tasi era que eu ta ili matala transfer. Transfer si tas fulu, transfer si tas futas. Ia nei ta ili apa va pe melo te. Amele transfer si futa la to no. Matua o fo la bank. Mo me foi wa ia la me nga ta o le pay list. O over mal se lau. Ia account tangata. Apia. Le po ilo le bank fa pia. Sole. Fa inga tangata le ali ile lo. Le telo tangata tongi la te utupe le tangata. Ya le vai ali sta le va pia. Ata le auto atele tangata le ai tala ku. Ya ma lo la lo sfuto mi tu te valu. Fo no lo mua. Ya la va tu fa fi na vai foi lo sfuto mi te te valu. Ya va talo fa ti a Simeona Suena. Ya malo lava fa tai lava le mafta mai fa fa peni ya fa tu ya te si Agustino ya o le sunga ya ene fale loto ya ma le sunga kitiona aveli vaeli sorry kitanga aveli manuela lava le tao Siva
Siva meine Reiki, Siva meine Reiki, Siva meine Reiki. Siva, 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 Siva Pamanaya, Siva, Siva Solo, Siva Lunga Malalo, Siva mai Pati, Paanati Nati, Siva Ikoma O, Pati mai Mapo. Siva, Siva mai Mapese, Siva mai Mapese, Siva mai Mapese. Siva meine Reiki, Siva meine Reiki, Siva meine Reiki. O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound I lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona lafo I lau se le ni mai cash al DigiSound I Sāmoa tonga whiti mawanu atu I le fi na o le lima tala. E le leile rate I aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al DigiSound. E lafo ai fo I sau tupe le mai cash al DigiSound I Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota I le olua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Olua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Sekia, DigiSound. Pasislanga tāua mo Sāmoa atoa. Malo mua ia le ingoa ipo nā whanua. Ai te wha itoa au tau mamalu mau tau pa ia taulangi. Tā lele ia au tau tūpu sā, tupua tausi ma tupua tū mau. Wao lea watoa I ulula le sā o le sanga lala. Ina uali I le matangi. Ona mātou whaatulou lea I lau whaafunga anga Sāmoa. Ai fia tautino le solo o le tamāloa. I le nganga māulunga o le fia sa ili māloa mo Sāmoa mo ona tangata. O lea utatala mai le fionga le fonga fitalai o le Parlemene o New Zealand. Le fionga I a Honourable Jerry Brownlee. Se hava noa wha auro. E momoli aloa I atuai le Parlemene o New Zealand le tālusanga sainia po le petition mai le fast lima afe o tangata na saini lea tālusanga. Ina ia mawhai o na ilo ina le Parlemene le mata upu e whaasanga I visa malanga mo tangata Sāmoa ma le Pasifika. O le nei awa noa o whaatulanga mo le aso lulu aso sefulu maltasi o Februari lua ono I le vao le sefulu le tae ao se ia pa ia le sefulu lua I le ao uli I le loto ao le motofono I Wellingtone. Wa mai ana ngā luenga tele sa tāpena ina ai le tālusanga sainia po le petition a o le utele nei o le wha moe moe. Ina ia mawhai o na fuli I ai le wha ato whala inga le Parlemene a New Zealand mo se wha ai unga. O le wha moe moe o le aso o sa uni le komiti au kilani ma Wellingtone e tāpena a wala tāla whianga I uma. Ina ia toa tele le langolango a Sāmoa atoa e awe yatu mo le wha moe moe. O le nganga atoa le nei wha moe moe e le o se solo te tee. Ai ia tātou tutu whaatasi e whaeilo atu lo tātou lango ina ia talia le mālo le tālusanga sainia po le petition e mawhai ai o na whaawhaingo fie le whai malanga mai o tau ainga I Sāmoa maisi motu o le Pasifika I New Zealand I lalo pe mita le tu mau po temporary visa. Pe o na whaia New Zealand I le isi ono sefulu atunu o le lalangi. O tāpena ina pasi mo le malanga mai au kilani le mamalu o le atunuu o le awhai malanga mai au kilani mai si vaenga o New Zealand. O whapea foi on tāpena ina pasi mai vaenga ese o Wellingtone e iei Pororua ma le Hutt Valley. Ina I whaawhai ngofie fe malanga inga I le aso mo le mamalu o le atunuu e lango ina le wha moe moe. O polonga o tātou ainga I Sāmoa o na o wala whainga tātou fe malanga inga o wha amalo sia mo tangata o le Pasifika. E ulufale ai I New Zealand mo whaalewe lave ma asia singa I ainga e le ngata I le whainga tā a e to e taunga tā. O saunia le tātou la o le miti afu whaapitoa o le Pacific Justice e luasfulu lima tā lalo na tau e la ina I le aso. Mo nisi whaamatalanga e fia malamalama atili ai whaapea le whaatauina o so miti afu ma restara lo suafa mo malanga fua a pasi. Whaamole mole whaafsota il telefoni o wha 5 fitu o tolu I wa wha.
E mawhai fo iona e maua le tele o whamatalanga e whaatau le nei lava wha moe I lunga upenga ta whailangi o tāpena ina. Ma o le afonga atu I se taimi tātou links. O le nei lava aso lulu, sfutasi o Februari lua ono o se aso fia. O se aso pespesenga, ta talo masaunoanga wha amalosi, a o moli atu le tātou mau I le maloni usila mo sona finangalo. Wha moe o le a wha mau le nei aso tā ua I lau kālena, e te fio mai ai, ma susu mai le loto a o le motofono I Wellington, tātou te tutu whaatasi I le sa ilinga māloa Sāmoa inu ese. Manu ia tele lau whaasausaunga o le komiti o tāpenaina ia le petition mo le visa Sāmoa mātu motu o le Pasifika. Soifua. Malo whaftai whawau nisi o tātou whaasirisilanga. E o le whaasirisilanga nei mai le ia maamlama Bible College Global Mission. Manuia tele le tausanga fausi o tātou tunu. Ai le awa tele ma le whaaloalo e whaasirisila tuai. O le ato ia e le tātou a onga tuspa ia. O le ia maamlama Bible College Global Mission. I le asong fua asau. Nga so iwa o Februari. E amata I le afoleono I le fiafi e tatala I fo I le avanoa I le stala I la tō umai fia ulufale mai le tātou kolisi e a o tauina ai ia mo le finangalo le tua. Mo le stala I le taiminei ia whaiona whafso tai telefoni lea o le olu fitu 5 o tasi wha o sili mo le sunga pasta poasa ia por telefoni le manavo ngā luenga o le olu tasi o valu lua iwa o 5 iwa o. Whaftai tele ia manuia tele Sāmoa malantapua inga ma le whaalo lava sainia le ia mamalama Bible College Global Mission. Malo whaftai, o leisi whaasisilanga nei o le whono, tulolo whaafonga anga Sāmoa le au mamala, ma le fua lave le toi au talaina. Ai whaasisilatu ma le awa tele tauai, o le awhaia le whonatanga a Sāmoa atoa, a wale sauni atu mo le molina o le tātou mau, po le petition I le parlemene. O lea whanatanga ua wala au whaalolo atuai le pa ia o le au whainga luenga I Wellington e atoa porirua ma le Hard Valley. Ina ia sumai tātou te soalau pule le tātou whaamoe au sauni e tau ao le petition I le malo. O lea whanatanga o le au ai mai ai le fionga ia anai a whaanai mo le whamaninonga a tili o le tūlanga ua ta otoa I nei le tau whainga ina ia whaafaingo whiepe mita tāwha whaumai I New Zealand mo atu moto le Pasifika. O le whanatanga o le awhaia I le astofi, le asolima o Februari, lona winga o le aso, I le se fululua I le auli se ia o I le afo le lua. O le nofoanga I whaiai, o le e whakasa Lower Hutt I tolu se fulfitu Metro Street I e puni Lower Hutt. E talia so se sui mai e kalesia Sāmoa uma I polirua Hard Valley ma le taulanga I Wellington. Mo nisi whamtalanga whafsota I le telefoni o wha 5 o tolu iwa wha o wha 5 o tolu iwa wha whaftai. Malo. Ia o le porkalamela tātou le sole o nei le kuata te ele se furu le la mola vanoa e talanoa ma le fionga nai, Arthur nai. Ia o na sua toilea I tai I le mwhamui moe le ia ele whatasinga I le so le sifuru ma le lua pio na tōlo la wina. Na winga la mo tātou umalawa I nei Wellington e pori lua ma le Hunter Valley. Ia na tala lava no nei sifuru lua ngai la fo lua tasi o la fo le to atu si na Mitchell Street. Ia numero tolu fitu Mitchell Street I e puni Lower Hutt. Ia e whakasa. Ia na I whai il whatasinga I le so ia ai whafonga mai il whatalanoanga nei le kuata te ele sifuru. Ia na ngai e toile I tai I Lower Hutt. Ia le tau te I lor tātou whamoe moe le vea so fau ia so lulu. Aso sifuru tasi ia pio le uwha ilo mai ia mo la tau e sauni e malanga I tai e le isi au wala. Ia le ua wha ilo mai ia tātou pasi e malanga I tai. Ia le taimila lea ia le ua wha ilo mai ia so tai mat. Ponau ia oe ia taimio tātou pasi tas. Ia le lala a wha ilo atu. Se ia lewe le taimile tu ua I tātou pasi e fuafua e wha pasi le ua fuafua. E lua pasi le la tu ua I nei porirua. I le train station. I le afo le valu lu tai au. Ia aulia le so lulu o le vea so fau le so sifuru tasi. Ia o le afo le valu lu tai au e se I le pasi mai I porirua. Ia o le isi pasi e alu ese mai o I le Hunter Valley. Ia o le pasi lal na
mana tua e lua pasi nei polirua ninga e taun fa tumu le tatou ia lua pasi o ese nei le afo le valu i le polirua train station ia o isi pasi ia fa fonga mai e tasi le pasi na i le Heart Valley ia lu ese le pasi mai na i wainu o mata i le whaka asa e kale sia le sunga le toina ia Elder Malaki mo Yava o le valu la le tai au valu le tai au ia o le isi pasi ia lu ese i le ofisa o le Pacific Health Service i Heart Valley i le afo le valu whafonga mai e lua pasi ia o tou i Lower Heart o le isi pasi e tuua ia le e kalesia e whaka asa i wainui i le valu tai au ia o le isi pasi e tuua ia le ofisa o le Pacific Health Service i le Heart Valley i le afo le valu tai au ia whape o nei mātua ia mana i fole alu stangata matua la toa lua e wa ai le lei ia u per whangu vai a vesan wha malu spulou na i vaenga whape na ia maavean fuala au te o te me tau e inui fuala au alai tai tō masina sanuisi tono le ato pos whaipula me umana ta pena iai au le ise me ngalo mai tau ana alu stangata matua malosi la inga nei matua pe a whape eo tatou waleu te whalongolongo tua e ini stangata o lela avela toa sa malolo le aso lea ia o teilo o le tāu o le whamoe moe nei ia o lela i le ngata avela tatou seni ngā lima ala fwoi wawa i mele malo nu usila o tele tatou lea watu ia wae o le tele o whamoe moe a Sāmoa e whai ia manuia ai a Sāmoa atoa ia e le to e tangata e le fio ala tau i mei ala e manuia i fwoi mana atou ai mai se hana le mele wae le se a inga i le sausisi ta whao mai ma se simai ia whapea fo i o le teimo mua lea o le te inei Wellington ia fialu ta whao aima ia watu whamoe moe o le si tu pe te lata mai Palmerston North Levin whialawe te alala i on ulata mai nei Mastone ia whana sau le train pe mai lau ta vale paka i nei se train station ia na te atue lea ia puntai fo i Wellington ia watu tatou to tele ai tai o le anganga e leo se solo te 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 ua whapea i ni usila ua tato atu e e o tato atu e vai mei tō tele nu mela o tato ui o atu ia mei se o le whaifafu le whaifafu atu atu i whafu ma whafsanga i malmaro ia le nā talu sia lava i alangi le lei le tau le aso lea le te vea pe o le songa fua le ngata e le va i lo official va i tau a le la toi va i atu ia talu sia ia whapea la le tau ia timunga ma savili ia fua ai o tatou matua pe ono tapo atu fale o te loa ole ia ole te lenga le la fatalo no atu le fionga ia nai ia ile tau nei te fulu tatou ala leo au nei misi ia ma le fatsinga le fe ile aulia na nei ia ia nei milute ia moni e mana foi il ta fesili le tino peisi sina se tu pesa na account ole ale men fa ia ma fiesto pena se tu la account ia fi foi se le ale finga nei fa wa si tamale na se tu pe yo te lo lango na umai o tato se tu pe pele lo se tu pe e le si a inga no fa longo de tala uma le ne fa sa o ngale a inga fa mo mo la to se maliu ya ai malama el tai ho le mas tu ngo ye el tanga tu o sole ia le na uma fa sa o ngale po ia fa lo malo longa ai o o le tanga tele ne te ul tu pe na ngoi mel tanga ele ngoi tanga tele o la fiu so pe o ai na ngoi tupe so ta se vai nga fainga ta ole ya fa pe o si a inga poto le o saul tupe poni matai ya mena mana ye saul te minem fa nga lo te minen el melo le saul le siaso vai le siaso after fa ta unu fa mo le siaso yo el piliota la le lo po le la tua i ele nga te il faut le lo po le lo tupe a le ato yo saonga pe a umi ai mane le tala le vanga na te fai me na sawa ni e fa ngata yao al mele le sawa ni e fa fa ngal verso le e o tu ye le sanga tu pe tanga tele o tu pe ya al mo ya tu pe po ai avel tarat ai a sawa ni ta yao fa ngal le fie ya mane ye fulna yo ai na vole le ma ya tatu poto le faleo ia fai sa ngol termina malu e man si ia lo fa polar si ila ia wa mo ia lo ia mala lo ile atol tele o fa tolu vo lima do fa tasi ia na fa fi fianga na fa na tol ni time ia ngalu ngale na mai ia no le ia fa ina la no le fatoi fa tu la nga ole ole o nanga le warehouse ia o te lo e fa mai la to ai o ngalu nga ila to fa tu la restructure
whasawina le fitus fulu miliona i le isi 5 tausanga o luma. Ai lua se lau fitus fulu ngā luenga ia e fōringa mai e toi e toi whatulanga. O lo hoa whaina lawa le tele o ngā luenga. No mai atu fo ia na nafi matala tua nafi nisi news. O le tele yo is company na ua matanta loka. Company. E le mwhaina vatu telefona o tele na ua. A lea e alu o le solo tapuni o le tele o isi o nanga mai sifare o loa o fare ainga o company. E le si tasi o company nei. Ia tātou Wellington. Ia amata nei na alu le vai ia. Ia o vai la. Ia. A nei o tai au amata isi. Ia e na alu le vai ia. Ia. Te le roi pe to e moni na tunga luenga pe ia. A leo wha maoni ma. Ia o nei le umai ngā luenga isi. Ia sa aula ia talo whaina i tangata. Olo yeile company, ele os company o se ngā luenga lofa na whai e stasi o tamaitai o le charity. O le ngā luenga la ale nei tamaitai. O le aoina mai lea o vaenga i e whao ngā ele i tupa o tina ma tamaitai. E fōlinga mai. O lea ua maua e o whātau e nisi tangata lea o nanga lei nisi vaenga o lunga o social media. O stala whataitai, na stala whataitai, ia. Tu so le e whapela o se pepa whasimoli. O le na maua fua. A lea ua nofo le tangata lea na ave fua ye. Ma toi whaatau. A le tau la o lo aile i lewa na donate pe fua i ma le ainga lea po le tamaitai po le tina lea. A vai atu steine lea na le charity lea po le o nanga sosani le tu. O lua se lau valu lima ta la leu whaatau online ai le o loa na maua fua atu. E leo se le pe vele mele tati pesi atu ai me o fua o ngā matusi a o. A ua maua fua a ua le whataua. Ai wha o ngā le lei, a uma foi wha o ngā lai le lei, toi fua i foi mālis tangata. Sao le lei. Ia, mana ia, nai whamanatu le nitai au, ia, le la vai foi statu pese, ia, o na wha o jule. Tala tatu leina, te walau mai iai, pena se atu starari mas fulu lau kat, ia pule alau mele wha iai, ai walau mai, ia tatu tala noa, se o le mana le tai au leva. Tala watu ia, le usa vidam tu le fua, manuia lava le nitai au, jamu, ia, o sunga talivui, ia, manuia fulu nitai au tali, sunga kele au vale, ia, au sange, ia, whaftai tere lava le mafta mai. Kuini Savelio, ia manuia lava le nitai au, keap silipa, ia, ma le sunga ia tone tau maoe, ia, sunga meisilino mai nai amnik Sāmoa, ia, ma whafuina tāni elu. Ia, ole, whawhianga nei na oto e se fulfitu minuti ana tāle au leitu la Eva.
Falo faftai ia olo e fafoma le tautua si fonga le mo le tuna le tai au fi le mo na meno e tel no mane fionga ia la peptele e ole falulunga o le tatu kompania titi saule ni usila nei ia talofa malo se fo le fionga la peptele ia fafelo ia tu lua sa se lua le nei tai au fatalofa tu fo I pa angale ate pokulam le tono le la mua ia malo le fa malo singa lenga fai ole ole nei vai aso mo le totele ia wale fo la tatu malo lo tai au ia wale vai tangiti ia moni le ia ia o mai le fionga mesio nga luenga ia tu lango le tau ia gilani ia mana ia tau matou le ua usu foto tele le fanau ia ai ole fo ua ia to tatu nga luenga fa le leias ia ono ni fo yo o to ngia ia ai te lona fo ye o le ale tonu o tatu o nanga tau e fanga luenga tatu pe Pio natura yo nga luenga nei fa fa lau e nga lulu e le malolo ia te wini me tupu ala e long atu ia foi le si tu o le muso foi dele no fo mai nga ma futa ia so malolo e mana o mai ta fa le office ia sa malo ia o lua a wete ko politele natura ia dis voi te mi be mo malolo nga le office ele mo yo le ia le lu le ata mai tasi mai sa le ia Maloa. Malam leia lua taito lua lua mena fa ia so malolo o le fa ni lua fa de fale lua mai lua malolo le office. Malolo. Ja, ani tape nanga o mula so ata ya o e tau mau o to bitenu o mes foi o le o to o nanga. Ja, mato wa ia la so ata ya. Ja, ona e o fioro lana tanga tau kilani fifi tele o up north e le watani ta. E o lato te moli mauina fo i lea sauninga e pe ona whamanato e fo i le taimi. Ia na sei ni pongi sa ia nei maoli nei agreement ua tātou whaawau le nei whainga paanga mo nei tausanga e tele ia to tele la voainga. Ia ole e malolo le e whali a le leile tau ia wanga i se matawhanga o lata mai. Ia e tau whaunganga ia so ia te tōre sama. Ia e whata elena I te maiti. Ia awa mātou, ia lea te lo tau ia Wellington, e nana fia o ia mati a matalo fo te tau winsa. Ia lena, o le tau langona te minen manulu. Al matua matanga o fia o le tau ia matu. Le lapta ia tātou mātou nei whai te leo le sami, le ngata o le malanga mau atu. Ia whapena fo o tau ia tā pena leita a vale a wan whai ngā malanga o nia sa manulu. Ia e whaisina e tau whiololo tātou, ia afu atu lai Sāmoa le telo lau male le more, e mea ia te tupu mai, ia e amu ia tātou e mo I lava, ia e leo a ngafa tele ma le telo le lolo wal tau lai whenga I Sāmoa le telo te imunga mata whenga, ia e mi se foi niso ngā ruanga lo whaatino, ia e ua a afi atu e foi soifua, ia o niso malo le o le malo, ia tātou whaitete foi tātou, a fai fo la anga il mutafanga ia so malolo ia lava ta pena mosta ia foi tula fono lo au mai la to lo va ia ta elenga ina ia woni to mai mau so fo se jo le wa matanga luenga mga ma onga le teusa pe o tātou ia o mai Sāmoa na o tātou a umore fe ausi I lumar sa I tātou sami ele I o nia onga va toa ai o le meta tu fai tete ono sa moi ai le tele ia le mele le rip o le por ta fele ai le tele na moi sa me niusila ia e va veana o la uia ta la vela ofana a mo o to langa le au al mena o le relax lava ma tu wa o se ave o itai a o malo e fa longo atu ua tau vai ta fe ia ona tam foi lo la ele e au se meolo ye se ma o mpeona e tu ye ia mai talo mai uta tangata atu mai oi ono tele o tangata ia male le mo ono tato e va vele react foi dele e ta felo mana o te au au anga il current foi dele o la to so oi tai ia e tele ala na e vai lo ia cramp mo vai ia o tamalola na to solo oi la lo foi dele mai male mo lo
ia e nga te le tātou o mfatai tai le whanau lango tātou i Sāmoa. E le te le tamana i sami tātou o le tamia tātou e tā ele mai tū resi tū ele aset taf. Mana il fain fata ita imoni na usau na pio tātou Sāmoa le sfurulua masino le tausanga e mawhanwhana. Iau nei, ia whato atau o le sami ma le vai pe o le teimfa pene ia se au ia. A mana ia, o le ia onga a au isi ia onga i nei. Wha marusi au ai mātua i nei, a vita maiti ia onga nei ina ia mauti noa i loa au. Ioi, e papena uma te leo a onga. E whai ala tō swimming session, ia ono ta penanga lava tūlanga te me tupo ele. Le whale lavi. Ia ai malo, mana ia, nei whautuanga fwoi mole malo la tunu. Ai le nei tae, o riswa manatu atu, e ono tō te leo la tō sa valvala au mai lava le tātou vai, e si mal tātou vai sa salapa mar vai tamaringi. O le nau taunu atu le tātou oka i nai le tātou Packers mini mat. I nai Wellington ne. Ia, o moi la tau ia sa tau o mai au kilani whaatau atua. Ia la tau vai ma, ia, tau tere te tau o mai au kilani. O na ue nā le tātou, o le 25 Hankey Street i Mount Cook. 25 Hankey Street i Mount Cook. Ia o le Packers mini mat, ia o se pisinisi fōle na ala fionga ia sa vea tama Justin Parker. Ia, me se whatwhatua ia se Yuli Verona a Parker. Ia, o se pisinisi sa mua foi o na ua watu ele tātou vai mo le malu sa tātou watunu i Wellington ia whaingofia i mo lātou. Mahalo. O pepe, o le lolo wao le taule, mai tau atu il motu i taha mo le temine. A le te mai tau ina, sau a whaasele launga mai tuli manu o sovai. Fōringa mai o leo le lei afto ta inga maua ia le, tata ma le wifi ola mai tuli manu o sovai. Ele a teime whale tonu ai sa whapeona, whale tonu ia le ia connections for ye I lungo le tātou naked work ai me se lātou o lo whaungai nā lātou tata ai a tonu le upgrade lena tau mwhai le tātou 5G me whaanga so solo atua ia ia le nā wā mata ina pia tau improve mai leo no fua ifo le tātou malo o la whai a lātou a singa ia mautinoa ia o la whai whatino ngā ruanga titi sao lina ia mautinoa o lai e le lei ato toa au nanga mo le malo la tunu ia whaaftai o na ue wha mau tūlanga na ia malo fo I mai fo le malo la tunu o lo asi sala whai ia I teinga la to whainga malanga ia wha mai o lo le lei ato le tātou au nanga ia ato no le o se tala fifi whena mo tātou ia fifi la fota papi Sāmoa ia ale ngā la fo ino se leni le tātou my cash ia ina ia whaingo fia so tainga wai whai alau talo le mea mualo o fia o au ia nei vaiting. O le mea leo o le vala au I lunga le video call, o le lunga le messenger, ia o le WhatsApp, ia o pe o whaingo fia ia lo tawa ai atu I ngā ruenga lai whai ma mea na la fotu e se le ni whaatino ai. Nei te ua pe o si ainga voi le na la foltu pe whai whale whonga whalua e atu Sāmoa ia na whale tala e lai tu mai au o mana ai ele wali ia na watu e atu pe o whai le tuafa matai o hista mena lei o e len wha me mai awana e o solva lele e aru whai whale whale la ainga ia na e to e sa wila ia la ia wa whea me ton whai na whona whata ita e tu mena I whai ia ma no tau tua le lei e se si vaenga e tauna na pta ia le tu dum whai loa wal tatu tau tua ai le mele tatu telefoni whaminu atu la samaro lo ia o mo I lātou online ia o lo siringia lava le tūlanga le la whaino se le ni tātou ClickX e te anga I sa o le website e le aia se whaingta e apsa o clickx.com ia e sign up ia ona e tango le e pui le ato la ID pui le ato la proof of address ona upload lo la ia lea e le tau na ova masiaso e whaatali creating a low account ia ona e tango ale au mai sa o alau tupe mai lau internet banking anga I lau ClickX account ia mauti noa la fo ele stala le telefon titi sa la lo ainge sa mol mai cash ia ona e la fo lo la ia le se le ni so staimi lava fa nga la to mai cash fa I fatau fa nga e to tongi le pilo le vai I lungo le Apple mai cash o le pilo le moli ia pe fa nga fo etala tua ia pa mana mi le cash ia ai so tai mai le olu atase lima ono tolu fa olu atase lima ono tolu fa ia pe amna mi so so ni telo tato o nanga ia manuia li wai tangi tei manuia foi alu nga o I lua malo longa le so ta o tato tua
Rafatelo pepe, manuia tele ne yasa whaftai. Ia, whafifo. So ifu wana whiona pepe tele, tala nei mai Sāmoa, usmai al whafwhonga. Aso tofi manuia lo tātua tunu ule whaopoponga talafou mai Sāmoa, usima i lau whaafonga. Wa whaamaunia me le matanga luenga o leo. O lea ua to'otodu wai nei tangata maale lemo, pe ta FEB vai tafe ma le sami, mai il tūlanga whaatamala le lolo wao le tau o lo whengai ma le atunu. E to alua tino maani liu le ua maua le vai aso le nei na ngā lurue le matanga luenga o leo ma le tine mu. E awhie ma le tino ma liu o le malu o le malo, o i lantou e to'otolu sa o e asiasi, pei tai na sae le tamai waa whaaola sa nga i e le asia singa, na mawhai o na whaasawina le to'olua, ai ua whiu e sa ili le isi to'otasi, le na whato a maua na nafilo na tino ma liu. A to ai ma le to'otasi le na maua le vaita e le lauli, o lo wha wau i eisu e suenga malu le malo, i le mafo angolo na ma liu. Wa manatu le fionga le titai o le atinu o le fionga le lauli le maali e topala te wa fose shimet, o le avae lua le matanga luenga o tina matamaitai, e fui mata a busala ngā mai e titai o fonu wha avae le atinu, manatu e le fionga le pāle mia, e te tau lava o na matua i le lei o na tufa le seleni ma whao ngā ina te tau, e le o ni seleni la i titi, ma wea manatu ai e te tau o na vae lua le matanga luenga, e fua i mana onga tāla whengai o le whaasoa soina o le seleni. Mai o le matanga luenga fo ia tina matamaitai, wa le nao i la tolo o iai ia whaafita auli, e te tau fo o na iai i matamai tutono le li o lea, ma ia tutusa uma tina matamaitai o i whanau, i fesoa swani e tuina mai ele maalo. Nsau no le fionga le pāle mia o la tuina tu se pepa i le kāpeneta, e pāsia e le vae lua ino le matanga luenga o loo iai i le teimile nei. Wa sile le komisina le tine mu, tanu vasa pe tonu maunga, e le tūlanga o le leu sta ia ma le amana ia e tātou tangata, lapta inga ma whaasilasilanga e tu ina mai e le ngata le ofisa le vaa ai tau. A le vaenga le puinga ma le saonga le mu manisi o matanga luenga le malo. E teimi lolo wā o le tau po o teimi o wha lave tupo whaafua sei, mai wo oi la vai le tūlanga wa mao ma waiso i fua, e pe ono o mai le teimile nei, e le ima lava tino maali liwa te au fai faiva, mai afi ango sale la valu mati avea, sa nga e whango ngota e le ngata o le lolo wao le tau, e whapea foi le leo ni ofo whaola, e fesoa swani le teime tupoi se whaalave lave, whao popo tu iei mai la ue na maali liu mai vai tafe, o le taude lea mai sao ni atu, ma le tamā mai le awhio anga o lau lii, le na maua tino maani liu le vai aso nei. Sau no tanu vasa, e ao lava i le atunu u fai faiva pe a ngā i vai tawhe po tā whaunga fo i mata whanga, o na awere wha mua i le saunga le mua le soifua. I le whailo inga tanu vasa manisa lau tu stala. Masina wutu nai, ia whapea fōi nei masina, ia o lea lava e mai tauina, tūlai mai peo whawe lawe, i fui lao, nisi nā fia i le sami, ia i lātou fōi, ngā luenga māsani, whangotanga, ia e re ngata i le motu i salawhai, ia whape fōi le motu nei polu, le sa heid whawlawe, le whioanga i whasaleanga, le whioanga o salavalu, ia whape fōi, ia le motu nei upolu, ia i le whioanga o siapea. Ia le vola sa tali o tua i lava le pulenga male ta ngā luenga o leo i le tamwhaile sa ilia i lātou. Ia whapena fo i whai unga le vai aso le lava ua si le fia i leo toe po mala e le tūlanga na iei fo i se tasio whalawe lave. Ia le sa iei se tasio alom whanau sa fia ia ina ua te telefoi ta whenga i vai. Ai ta ofi le sui komsena o mtanga luenga o leo. O le whaata mala ma le leu sta i o lapta inga tu i nato, lea o lo te tupu mai ei whaalawe lave. O le mea mau kingoa o lo iai le kari akua leo ma le vaenga o tina i mu, pe o ngā sau ngore whinga komsinga o fesa. I whaalawe lave kupu mai. Ia ae kusa o le kari akua, o se alau pasengi.
Ai o mele manga o. Awar kariak. No winga wang kariak. Wale mska ia ko kele ia. Ia me kaunga ia isanga le muaka. O lewa masangi aka ko ngu o ia vai kau o kafenga. Porque me rolo wal kau. Le foi e sila fia foi ngu kai kas. Inga fa malo sia kula fonga fa sava i kafe onga. Anko ka fa ngare malu lo keli. Ai me se foi ingi se so ngi ngu. A lo wal kana kau. Ya. Ha sa foi fa ngu kana kai fale. Inga koe maua isi amo lisia so langile. Na toi wha manatu e tanu vasa lo tātou tano, e na ia ngai lunga le tu lawal tine mu, o lo tu i nātu e pia lavalap ta inga mole saonga le mu, e langulang suai i le ngā ruenga le wa ai tau, e lapta ia e lo tātou tano i te mi uma, e fo ia e le tula i mai o ne whaafita au li pe ma umau e fo i se soi fua. Ai wa sau no fo e le sui kom seno matanga ruenga o leo leo, e iei le vaenga le tula fono e mwhaio na mō lia so se tasi, e leo sta ia lapta ingolo tu i nātu, pe a whai e wha amalo sia se lapta inga, e se teimia tula i mai iei le lolo wāle tau, po teimia wha lave tupu wha fo sei. I lano kula fongo, iei le malo se anga kula fongo, e whainga mōri e nā koe riuska ia, wha kongunga ngā waku i lano le. Ole o komiki lea, ano le Disaster Management Act, a ruaku rofa ko hunga e reiska ia, o lai whainga whaifu mōrianga. O mōrianga o le me muri, a o le sanga le mua le me mua. Nā winga o whaafonga mai e a kakua kungu e meise le pa ia o whianga uma. Pe o nsaungu aku ia kai o komiki a mangisi fo i o whaurunga mkanga ruenga. O ale koe kusangi vai kau ma swinga kana kau. Le sui kom seno ni tanga luenga o leo leo, le ia tawa a whamasanga sa mwelu. Matana mai taalonga, wa whamaunia mai aso mataimi o taalonga ale awale manu Sāmoa, mori ipo le lorangi le tari malua le atunu o se tari le tausanga fau. E tolu taalonga wa whātu langa inisi o no whanga, o loo to o tele i tangata Sāmoa, e meisi o tangata Pasifika o loo whamautu i au se talia. E mau mai e o lantua awa noa e tāpua ia le anu whivo le aula ka pīs funma le lima le atunu. O whātulanga mai Sāmoa le puru e tā aloe mai Japani, Amerika, Mawharani. O tala fauia mai Sāmoa, anu i tele le nei aso lo tātua tunu. Whasoi fuia. Toi whaatalo whaatol whapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mo le nei tae au. Na whaalia sa tinai au kilani, lona nufo i tā lafu le a onga sa iei mo moala na whanau, ona ole le tuto ngingo ofua onga mapili. E umane, e ta i fitu se lau tā la le tamaitite to tasi, pe atu o iei matau o se vai. Na whaalia se saili linga le investio o tako, e le vau le lua se lau 50 ma le afe tā la, le tau ofua onga o tamaitia onga mau lunga po kolisi. Iso se vai ngole atu no. Wa wala au whaalapa tukutonga fsoswani whaapia mawhaipule i komiti whaatonoa onga ina ia fuafua le leile tau o tōngi ngā onga ina ia awane i tau ngata o le tau sanga taluai. E silia mali tolus fulvalu afe fsoswani tau tupe na tutongi atu i mātua sa whea ngai mawhainga tā. A wale tau o mea onga la tau whanau e au fia i matōnginga mai se fulu tasi miliona tā lana whaaluina le malo mo ia tā lusanga. Na sauno le tina ia Fiona Marks, na te mo umiaina se fsosani mai le wins, e te tongia ia na aita lafo, o mea onga lana whanau i lea onga sa iai mua. Ele o mai lope fia tonu leo whainga o aita lafo mātua po o ainga ia onga, masafa i loa le matanga luenga o a onga whaapele asoso komiti whaatono a onga, la tau te le te wina ia wha maunga. Olo ono nofo popole a inga moni wha matalanga i winga o lātou tus fo lau Peritania, ina ne i wha le tonu a lātou tā whaonga,
ua umana fuafua mo Peritania, talua ile umio taimi e whaangasolo ile whaingo tusi folau, whaapea maso e lafo atuai. O le tolu vai asolo manai, o le amata whaamamalu inai, le tatau lea i tangata sitiseni umo Peritania i laulangi, ona malanga atu e whaonga ile tusi folau Peritania, po o se whaamaoninga pe Asia siatu. O le taimi nei, o tangata i e ta ilua o lato sitiseni au fie male sitiseni Peritania, o lo mwhailawa na whaonga se isi tusi folau, e se mai le tusi folau Peritania, na whaali e se tasitina, o ia na whanau ingelani, ai na malanga mai New Zealand, a o pepe, ele i mawhau o ia o se sitiseni Peritania i lona o langa atoa, o na ua ia lona sitiseni New Zealand, malona tusi folau. O le taimua mole nei talo mai le ono fitu tausanga, ua mawai se avano e malanga i asilo na ainga, po ai lava o toto e ai wha moe moe le taunu o ia fuafuanga, i le vave taunu o mai o lona tusi folau Peritania, mo le taimi o le whainga malanga. Ale ai, lona winga e uianga i Falani, Kolosia tua i Jersey, e whaonga ai lona tusi folau New Zealand, ma misia isi taimi na fuafua, e asia inisi o na ainga i Peritania. Ua whaaliele pūlenga mo insiwa, e ui e tasele company insiwa o tau fia o na tau fuina atu ni polisi fōu inisiwa mo whale inisio ai o le motu i saute. Peitai, ele o se whaafita auli o taatele company insiwa. Na whaaliele li tō New Zealand, le tau fia i elea company o ni polisi fōu mo whale, bisi nisi, matangata e ana whale no whamaututongi i Westport i le West Coast. E maafua, o na ole o ngaonga whaafita auli lo longa matawhengai whiangai ma lea ai. O tāwhi fo i le company in insio fo i Woodend, Canterbury mātou. Whaatase mo Rollston, ma Lincoln, be ona lipoti ele leitio New Zealand. Wa whaalaulo ina fo i le whailoa ele AA Insurance i le leitio New Zealand. Ni tuutuunga leto mau ua whai ele kamupani, le o tāwhi ai ono fo ina atu ni polisi fo i Blenheim, na sauno le polisilo le pulenga o insiwa Chris Whafoi. Ua whai ele AA se whai ua whaingata, o le leto e o fo ina atu ni polisi fo mo insiwa, o na ultolanga whaingata lo whaafea ngai ai nei. Aina o le tasil company insiwa o whai ele whai unga, ele o se whaafitau li lau tele, pe o na sauno ai whaafoi, e te tau i tangata na sa ili solo, ma o le foi o tau ave isi company in siwa ia au nanga, i a ai ia na a fia i lo longa. Na sauno le taita i le Labour Chris Hipkins, ele se whaafitau li na mafua le whaamawai ngā pēni henare, o na ole na sauno le sui taita i le New Zealand First, ele o whailoa ato le tala le whaafua se i o na whaamawai o le ali i whaipule, na whaasilsila henare, o mafua na whaamawai, o na ua le lava, whaatasia molo na whaanaunaunga, e mafua tailo na ainga, mani fuafuanga mo le lumanai, na sauno Shane Jones, e au na whailoa le leipa, pe ai sau whaafua se i o na whaamawai henare, matu ua le vaenga upfaya le leipa na sauno Hipkins i le asolulu. Sa whailo atu henare ia te ia lona whaanaunanga e whaasila sila ailo na malo loto mau mai upfaya le malo i Waitangi. Na maliusa pango tai na ua umana toi mamoli le whalepuipui Mount Eden mai se whale whaamasino na sauno le sui komisino le whalepuipui a lii o David Pattinson. Betu sa le tolu le awa uli o le asolulu na tupu ai le whalamlawe o le taimi na tstala i le sela o le pango ta i tutono le taavale na iloa e lau whaingaluenga ua le manava e ui i le tau mo whaingaluenga e whaasauna na soifua peita i na le manuia na malupuipui le pango ta i tutono lo na sela i tutono le taavale e le ini whaailo ina masalomia lo na maliu. Pea na whaalia e Pattinson o maliu umalawa i tutono le vainga whalepuipui e ave umamo suenga mailo ai le mafuaanga o le mali liu o pango ta. O le a whaatino ina fo isu suenga a le vainga whaatoma o te le au sue a whalepuipui. E lua se lau fitu se fulu lea wha ingo ngā luenga i ofisa ale warehouse i ono a fia ona o le toi wha atulanganga o ngā luenga ma o le tele o nisi ngā luenga o lea wha so atu e le tata consultancy wa wa aile warehouse e wha sao se vai ngātu pe fitu se fulu miliona tā la i lunga atu o le 5 tausanga i ono wha aluina le 1 miliona tā la i tutongi tangata o le awa aia mai ngā luenga o se tasile nei o pisinisi e pitu to o tele o na tangata whai ngā luenga i tutono New Zealand sa whaawa peona whea ngai le rate sheds, warehouse stationery, ma le nol liming, ma le whaale e tono tupe maua mai whaataunga, whaapea matupe ngau i nei tausanga watuana i atu. O le 5 tasi ma le whaapa sene lea wo o atu e le numero tangata le ini ngā luenga, o se tūlanga pitu mau walunga lea i tutono o le se fulu tausanga.
E se fulu lima afe leo fa ingo ngā luenga o whaopopo i tutono masina e tolu e o mai a te sema pei tai. Ua whaatuptele ina pe ele numero tangata sa ili ngā luenga. O si iti o fo ili numero tupulanga talavo ele ini ngā luenga. Ai ua to tele lava le tupao tamai tai e maua ngā luenga. E se la wono se fulu lima afe tangata ele ini ngā luenga. Mai tu sama le wha afe le numero. Ua whaopopo anga i masina e tolu o tuana i atu. Ua wha mawina le sili atu na wha le tonu. O wha maumonga ne nai lo le tūlanga na valo i eina leo whaito whaol ta mau ainga. Wha pe ai ma le whale tupe wha leo leo. Na whaalia le whaolulunga le Wellington Water, e tu sama le fitu se 10 miliona lita o sua vai le i wha mamaina, sa whaongaina i whaleo ainga wha pia mapisenesi, o lo o tawhi atu i le sami a so taitasi. O lo o mole mawina le liki po le tawhi atu i sua vai le anga i le i wha mamaina. Anga i matawhanga i tala whātai o Wellington e le tu i saute, o nana tape le tai au ananafi. No whanga i whaamamai le swawai moa point, na whaalia le company mo le swawai. E whaitau maasina e toi whaalile ia ato o toa ilea no whanga, na taa ua le matanga luenga le whaasao. Taluai ono le itu o lo liki matawhi atu i le swawai leanga, o la ono la matia i fo ile o la lele o fia ngota e peo maso, tui pa ua whaapea ia, ma penguins, ai ei fo ia a fianga le si o manga e peo limo, o na o siama ma virusi, ma ia swawai leanga. I Ta'alonga, o whaamaunea le ioni la kapia New Zealand, le filifili a Iodane ko ulu si tutono la komiti, la tau te filifili ina se whaia onga fōo le olu peleki, e to olima i la tau e au fili te fono, David Kirk, Kevin Melamo, pule sili le tō mau Steve Lancaster, Madon Trigger, o se tasina whaia onga le Black Sox, o le tau sangalua whilua tolu na malolo tō mau ai cold smile Ta'alonga la kapi, ma iwa se fulo na Ta'alonga whaitau lia mo le olu peleki, o la sa ile le komiti se tasi soito langa ya Scott Robertson, lea na whaamalolo le masina taluai, o Jamie Joseph ma Dave Rennie, sua whai o lo o atangia maile tau vai lea tofinga, ina ua whaamani e Joe Schmidt, o la whaawau na whaia onga i le Wallabies. Tala fawia malisi ufonga le lau mua, mōni ni vaenga o le tae ao. Mo le whaponga le tulai sifuru mali lua o tātou talafou o le nei aso tala mai Sāmoa. Sifuru mali minute te enei le tulai iwa. Ia, o lo tātou mafuta pere pukalame le atal tai au. Alo lava le mafuta mai. Alo lava le ngā lulue. Ia, manatu ia o le nae se ele leilo sa le nei aso. Ia, o le taunongonongo lava sa tātou li te o le sa o le mui me umatau te iai. Ia. E ia inga mamafa o le kiwi seiva i peo na maua fo inisi o tala. E o te lo nana e whaitau i vo itasi le stasi o tamale. Tam whaila na kiwi seiva o maua le kānesa. Kānesa. Ia ai onga a fianga. State 4 o matua o whangatahan tong fitinga. Ia pere mana as tamale ia te res tu pepe tala umamai ei tuala na kiwi seiva na ele o toe umi ia sona ia foi ino nei ponga ele. Ia. E ia vai ngā le pe o lai muli ta ia tangata i lau te ngā lulu i kiwi seiva. I tula fono. A whameila le sifasi leina na no ai le tala lea. Talu ai ono le mai el fo ma i sili e ma le sifururua masina le te o lai. O le mafu angana i le mwhaina tala lau kiwi seiva. Ia, sifururua masina e tasil tau sanga. E a whapela te le kiwi seiva al tamale. O le alale mera a whai e pe a whapea e umane tau sanga ia o istu lang fa pesto stama ai tawa na hini ai inga a me se ama i onga ia o le to intong fiting pe o le ai inga mana ia le sui o tanga te va ia e sa o tal normal to in ia va pe o le fel fai unga le ia sui la o so le pele a ver ki se va to in na le o ma i ken sai le to ia nga singa luenga tinga me fa pena e wa le fa mo ngal tau sanga le te nei ia e lata limas fului va fe tangata tala ki wi sei vai lalo melo le hardship o le ftonga tal tau so fuanga o le nga fatia na tongi pilia silia male afa piliona ni usila le ki wi sei vale na lu tonga tangata ia wa ese uma fu anga pe na tala ki wi sei ia sa tau na vai tu fo foi fa nga common sense pe o lu o le so le fai tu tala fa pe ia fe o pe fa pe o le mana orto ina fulele suise sila na fa na u ia al mana orto ina tala mai tulan tupe o le to mission time le lang ia wai selfing tal me le tinga ina fenga luenga
pela le kiwi sei va ia ai o mela toinga mena ai manuel stangata ai le manuel tangata le sa ona kiwi sei sa ole le e finga ta tele le toinga va nga va pe ia o moni lo le stala no vai te wana po anga lue matua ia inga lue nga tau fai se fe tupe mo la tu fana ia anga lue fana ele mana involve matu la tu ia sa pe anga lue foi matua ia tau fai fa tau ni fale mo fana anga lue fa fana ia afa tau ni la tu fale ele mana tu la tu matu no talo fael ya o swing o le langa yo tatu mai sa mo to nga ma fo fo na te le peto tele ta mai tina ola ne tu lo ma fo fa pena ya o te lo ala ai al mali fo li stala le o stasio o JP o le tangata o le accountant fo tangata ele nga lo ma no sia la community au kilani e telefono si le fia na ila le me fo le o fata wo inga online na fai tangata le fai na tangata ye akwala accountant le ri e ma fai na mai tu pe teu i se teu nga tupe ai umai o le telo tupe alu lo na tali le Australia sole o le fai ya tola le tupe ta stesi ma le valu miliona o le scam na fai to ina le ngau umai tu telo tupe tangata na avela el fam sinonga tal sangal to ina le o fitus fu fata usangal matu ya o matu tangata ti tau sia ke e listangata pensione fitu fata usangal matu ya na ngau fo ila na tupe i le se la wafe i le tupe le mele was furu lua ya la to na ngau la to tupe ya e tele la pena fa to ya Australia tupe ilo natari ai mai le unga le famsinonga e mana ole le ile mana na loia e tong il accountant male por JP le luas futa la le vayaso ai fiel tu pela tasta si male valu miliona oi lo la fa yo tau sanga e tong il tu e a fe ono se la tong lima tau ai na luas futa la vayaso na te tong il justice male valu miliona ya le fa yo tau sanga tong e a fe ono se la tong lima ia na uma tu la langi nei Malaysia langi tu sai se furu la langi e fatua uma tongi tu pe se to ina se di mas futa la fu ia na luas furu alo maso ole ngol tangata sua fa ya Surin Shama ya ole ngol tangata mai o le fai tu langi la ya salo ya na el mele ai longo nga ustupe si tato ya sa ela foi tau mele le stupe le account ale stupe ele foi stupe ngau na tonua luas futa la vayaso sa ele hotel lo mutua na ile si lo mutua na lo que next door i Sāmoa ole lo mutua le ya ole am fa mo fa fatala ole fa sopo tamaito le ai ngale lo tua o yana mo na to mo ma watai tai ale lo matua ia le tala sao ale matele to lo matua tu awal fa ngato fa na wi ngol tu spaia no le ainga le wi ngota mito ya kopoles samasoni les e saules o moseles telo to mito la ainga le ngol tu spaia awal fa ngato fa na wi ngol tu spaia ala wa to mito tu spaia se va ngol tu spaia ngawi Ponga Samsoni mo la. Tu mo se le wo Samson. Va ya pe fa ngoya yuta pe sta mi tira fa ngoya yuta. E ngoya la tama lo mo. Ai le tele la tama tele. Awal fa ngoya to fa na ngol tu spa ya ese ne. Ya malo io se tau fai tato ai ta la fu tau fai fa atele tu pe tongi vai aso io ha vu inata i due sulta la o va mal milione vai aso ya malo la val mafto mal tato tu no fa tala vatu le sunga ya i lei fa lili ya malo fa tai o le sunga ya malo persona mania la val ni ta malo ya sunga nativo a me America le sunga fa mosilis ya nava
Ia manuia lava ni tau ngā luenga, whalitu e a fuai mamao waka base. Whātai tere lava mata ua, a nonu, manuia lava ni tau, nga ia ngafo pula sa lua teles. Muas, ia malo lava ngafo, ia sunga niwia poasa. Whātai tere lava amilia whamana, ia malitama terele Wellington o Ricky Masoe. Ia malifale inga. Rasa te arisa. Tatu wal pese masunga anse ko fal moy. 2 minute te nei le tu la Eva. Fatalvatu Arancela. Se fo wale sunga anse ko fal mo ia mar fal tu ia Sonia ina o 2 minute te nei le tu la iva. Sa na la e faita fu il tala le sta metis fu tolu tau sanga Australia le na au yutai so soni mona si ontina mane yona. Tau so. Ia. E sa autas. E se foi le mana ia o le melo le lo fi aus. Ia. Awa ana le lo le tama se fi aus. Ia. Ia. Manu e maliu tina mana fa na u to lu le fa tari mai te le va. Ia male tama ti le. Ia. O le mena tupu. Wa te lo le usi le fia o mane tulu. Wa to io e mai tatou ia ni se le isi le fia le mena tupu. Pena mana ia la vale aso. Ia o le tina mana se an fa na we ta ele ia lana na fai uma life check ti la wai. Ia mo e wena ta u fa life check. Ia o tal no nei tala ele isi anga o tala le fite tal no tu ai e tu si lima i Sāmoa i fa la vela tupu ai. O me fa ma flan fanale tu ina ia ingo maftia o no le o fa la vela ve. O so i fuana na fia i. Ese umano fuanga. O i lauli i o i fe foi le si vai le i
isi tama titinan kol isi tama len kolosi fo ilauli ile na faina ia io siri malo nga tai utuali ia mastasi oli ia ile sauniatu ia ole mana ia na fameltina wa matana sui le tau ale wa mau le titatu nga tai failona na feelinga ana fa ole feelinga feltina pe sau ia iuta ia pe sau le tamaititi ia failo le tamaititi e ma faina fe ausi iuta su e ma se so son te lo e fa kilomita na fe ausi mel tamaititi ile al matua mamao te al matua mamao ia afika ile la tu nei ola tamaititi tau 5 kilomita le lui tau ia ia fuala fi au ta ua lu tau ile ngalu mo le ole matua mamao ia e matauria oe ole mafofo tangata pala ai mal tangata fifi ona o malie al mele sa fa pena la ngona le tamatiti le sfutu to sa an mele le ole toa ia wa ana le toa popole ana popole ia faina ma le sivaenga o fole le mana ia ole mafofo tamatiti ai o fi tamatiti malona life jacket e vai atu ta e fi ausi ai lenta tala e se lo le life jacket ai fi ausi lo foi le alu anga itua ia alu foi le to inga faisos to inga agua ia ole nala na o mo le uta sul telefone vile so son fa tai foi nei tanga na le lei ia fa kilomita le se me pupu ia lena e fa mela talaltina au sauta mai titi el fainga taala na filinga o fai ia o le utu mai lana tama sau nei la le au malta mai ti uta ai te utu pos fa le tonu o le mela utu o ma nei o le fam talanga le fin tano o nei ma fo le fa le la ven mele tu wala ma fo la ta elem fi msian fa na ave tu la ngoto i fo le la sau lo mo popole ia fa tai na maua a te lo e maua le fa fine malan fa na se fulu fa kilomita ma mau tai io au amata foi na le yai tsaini tasi kusa wole fa tasi wale na famel fine wole lo po felista matit mal fa longo tungal si ule famel va ale sa ule na mato pikia mai le sta matit sol io se ole ta wona life jackets ole yai o fa ola mo tasi foi le fa la vese manu a fiel fine malan fa na ia male na to mai to fa ole mane fo le feeling al fine no fo ia e fa malo si au lan fa na ula itile wa mo ia ngi ana no fo sta metis fu tolu tau sanga ia mo ia ai te lo fenga tai o feeling ale ta sa ole a fa se se ta u ale ta te lo ele le fe au si al ta fa na ule to ia ole lo la ta ol me fai e sa fo u te so son ai tu na ula to tai o te le fa le to ia ol ma to fenga ta mo ile ol mena nai ne ma na yel fa manato i matua ia tautua na ao le sami pe o Sāmoa po Sāmoa fo le fa longo mai mo o le fa ausi tamaiti fai la to le sona o le ale me fai pe atupu me le ia pe o le olanga o Sāmoa ta o ta fe le mai Sāmoa ta i lo fa ausi o ta laiti ia ina pata le saluli mai la sa fe ausi al sa ele ise sina lo ya o ta to fe ausi na o ta to le sa ona tamaiti o le ni e te lo la o i tamaiti Sāmoa le lo fe ausi sa o le mo me vole le awara to wo ya me se no foi tu itai le inisam ya ona sina tamait mo e foi tanga matua e tanga matua ni New Zealand tatu atunu wole le au fa na ona o mai la ai le lo tama ya sa ya mana ele o vai ta ele o le ya sa o le se le ai a fai e se a inga le fi au si le ai au le o sam allo e se mai lo le sam mai vai ia dai fa mana tu na le vai tau lo tatu ye ya ma le foi yo e fa fo mai na o nei la au te i lo au Sāmoa ana sa ni e lun poka la me la ya ma le fa la mai te mana tu atu ni nei ta mai tia pia i sa vai foi atu i la tu ainga ia pio i la fai mato fa linga ya so mato light e le vai ngalo lotto na Samuel mato mo te tau vai mo le po i saurunga mai ili no le puna te o le ima se amu a o le puna le lo loto e atu lo lata mai te voi isinu ul mato fe au silo ila mena i le puna mo te tau vala mta mai te po i alu ia e atu ta mai te le o ila lo wai fo ilo loto e fa mauniena e o ila lo o saulunga mai ili e te fiwala te pelo mai no o ila lo e fiala ili le mo se me mato tau vaga ya se mato lo rio Ricky ma o vai tu le tas tangata pis tangata te fault fo il to fio il vaso nei
sa ta ele o le vai o to fa mai la pe sta ngata fo le o ma sa ni fo to vai fa mai o ma to mo ta ele i ya a fa ini fo le ni nganga na e modula i male ma pa ya pe ise anga ele ana ilalo ya te modula fo le na nale ma ya na mai la na sa lunga e watu le sia woli e su o le vai ta ele na le ali e ele ana te le ana ye o mato o tau vanga vo nga ta mai tia na te sa vo ya e fa ali o peto lima tato fa ali le ma le ma pai ia na moulu lolo tanga lo na le ma ya tau vata to su e po fe o ye e wa ma o to tonu to lo to le na ia sa ola si o se fi au mai americana sa ola ma lu vai na te lo sa la titi vo ya so ya sa ia na ma peso le ma ya ole ulang fa Sāmoa ina e fule a mata mai au mare na ai ile so na o nga fa tau sanga nei ya ole au matua tu lava no o tamite ya ole au ai lango i tato na ana ya le fam na tuan nita ya ale la vai fo stato bese ya uman natas ia tata no le nei talo talonga nei ai malai e fa talonga tato mansa mo lo afiru fitu ya na va tai ya vital fati atino no manvai manuel laval ni tao mai papa toe i Aukilani ya Ellen Solomona manuel afta fa ngani ya so Ellen tamore a le finga ngal to fa fale li popoli fafta tele laval mafta mai Aukilani ya ole research alisa ya faltua ya tala salu ya malo fafta oi finga na Wellington le mafuta mai Aukilani ya manuel laval ni tao tai laval mafta mai le wile tato wala ole tom fai mai talo fal wala o via qui qua ai calma che fa mal mole ya Paul tato pesere
tula utali o e amau uatatau na paatali tali o te tatalo i le atua alofa mai mo taua Whawhiwhianga mai lau pepesia le Young Lovers ine nei vaenga le tātou poklame male tau tua le se whonga lau mua to e se 40 minute o na tāle o le tūlai se fulu. Malo lava ia le peona whailo atu o le kuata e te se fulu tātou tanoanga ia male fionga nai atha nai ia o le sui o le Pacific Justice e peona tau la mua lana fionga fo i le whamoe moe lea o le Pasifika i le vai aso fau ia misi le fono le whielo i nei malu o tātou Wellington i le sifululua i le au le so malo lava le ia au vai nei le lisi o atunu ia e onos fulule mauafua ia le lava noe mai ni usila i lau tango e lau atu atunu una e tango le whaimisau tala pe tau na i le atunu le lesi o Andorra, Argentina, Austria, Bahrain, Belgium, Brazil, Brunei, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Falani, Siamani, o Eleni po Greece, la tona i passport o las momo januari luafe lu maleono, Hong Kong, e voi la tau whapito mai Hong Kong, e le au fia Hong Kong uma. O Hungary, Iceland, Ireland, Israelu, Italia, Japani, Korea Saute, Kuwait. Ia Latvia, o Lithuania, Luxembourg, Macau, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexico, Monaco, Netherlands, Norway, Oman, Poland, Portugal, Qatar, Romania, San Marino, Saudi Arabia. Ja, Saudi Arabia li foi tonu. Saudi. Ela tunune sa Seychelles. E tonu le atu Afrika. Singapore, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Arab Emirates, United Kingdom, America, Uruguay, ma le Vatican City. Ya, wa vai la tele le se tunu na ina ma mau tele se tunu ya le o mai ya. Le pole mafu angai, mafu mai le to tele tanga tau mai pe. E tai lo ye. To le ya le to tele li. E se fa le te fa longo tu se tunu na le tu Afrika. Ya. Ape la me la fingo fi no mai so le. Ava ya tatu le o ta fal falo le o ya le. Finga tana o mai tatu. Te lo le se tunu le tau vai fi mai ni usile le ye le lisi. Afrika is out. Ja. Ele o ye le lisi. A o le tunu na le fi o mai o tanga ni usile te vai le tele o news. Ja. Tau va tanga fi o mai ni. Tal siel tatu fa moi moi. Ai lo po a mi se la le tu Afrika na ia tunu la itina. Lo po tunu foi le vai ni usile tanga foi e vai tama a inga. E mala o mia foi le mai fa a tangata foi le le sulfai. Yo polisi mena. E tai lo ye. E lo pete le sa o tante pe mai nei vai ni usila nei lo tato. Ya se mane foi ya se usila na e. Ava me yo le. Se mai da tele ngale. Ava me le si ta si o me ma fari ma mo e. Tele tu no ye manu ya le manu tato. O te lo le
O le to tele o tātou len talo sanga visa e o mai tatu ai ngai whaalawelave, pe o mai tā whawhao. E matua i pōna tia mana velave mwhinga tāle o mai. Sa ole le sole. E tawan, ya tālu sia ia le wha moe le vesa fōk. Tasi atu nei talo talo. Oi, kua tatele o talo talo. O le asa u loa le mele o le o kaat fo i e bank. E a mai se mea e whai le bank, po se mea fo le me o fo i pay le ala ka un. Le tongi ia pay wave. O le ale, e mai ale se nia ia inga bank po se pau ale. O ale mea fo le tata vatu e. O le tero tangata i o le roloa la tau kaat. E pay o le mo muli ane. E o le e fai whaatau aisi, fo le whaanga i le pay wave. Lunga to inga mea fo na tua. Ia tu ilunga masini. E pe o le fai ti o le to tele fo le sa tau ona ia ini pe fisini ia fo e bank pe tau ona fai se pe we lau card. Ai sa o tau na mai le option ia o e te fili pe fai. O le pay wave o le mena amata e le wanga le Visa International. E ona la to amata nei fa fingo fie fa tau mo tau o mi o pin number. Ai le limiti pe val suta la lo ifo fa tanga ai le pay wave. Ia le tele o kati mena le tau tele pata ila tunu vai lau kati le iloa a fa pe valus futa ila lo tala ila lo ifo fa tau le pay wave tet na le tu or card machine e ma faina o fai le pamule lua tu supermarket o lua tu fale inga tai valus futa la uma ia uma le au le ma super card leo le lau card e o foi pe o mi lau pinna o le fa sanga mai ke amna i lungo e o tafa putu le lo lima i lunga popuni o mila fai masui lo pin number na fai ngofia sui lunga le app le bank na te ia sa o lo te le fa al pe wave o te va ia tu lo ile masini la ile fi a na te fi ile se fi mai le ya te le tang sulu mo mi pin number a fa ben fa liman fa ngale pe wave le so lima sul sen e chacha ia vai le la ngau ato la u tota la pe tota la lima sul wa a umal vai aso e fai fa pe over mas futa la tu pele la ngau pe wave e le mana na ya ona o le tala la tamai le na mai nei le o le ua fuafua e o kilani le fia fai ai le isi tamilisanga o le state of origin talonga lona lua fia fai ala au kilani ia le lua felo fitu ia o le na fai atu veila utala na tae ai e 5 miliona tala le sao le malo ni usila la umenga le talonga le ni usila bon to vol tunga va 4 miliona len fo ile malo e fai mo tunga va mo be volele o le fo io le tupe to mo me stup ia 5 miliona ia mo wana tupe na e valo ia no fitus fu mo tupu miliona tupe mo ia vai mo ta to Wellington e fia talonga vai ia saulo ticket au te roa o kilani fai wa te le malai ia o kilani fai fili ia 5 fu mo tupu afeta ngata yo le malai me sel talonga le ia le fui le ti ona no ni sile me talonga na lua wa talonga fui le finga talonga le ia sa ia e lo ile au e malu male au champagne ne tau sanga ia modi ia ona tase e mai le talonga le tato malu Sāmoa pe ona fatu le sunga tase sani tato tala ia o le ua failo mai o talonga a Sāmoa ma Japani la so tolu o ke topa i tau sanga fo e faiala ina Newcastle tele ropeto tele Sāmoa Newcastle le fai ai to tele ia o le malaya na fai ai o le talonga i le aso iva o ke topa e fai le malai Perth e fui le tele o Sāmoa i Melbourne o Brisbane ala ave oi o mala na le ya mal talong muli Sāmoa e talong mo e talo ma Japani a stolo ke topa talong lo na lu e talo male au Amerika e fai ai Perth e ma talong lo na tolu e talo ai ma Falani e fai ai Sydney ia lo mio fa forma Newcastle o Sydney ma Perth e fuan melen no foi Sāmoa o tele Sāmoa Melbourne alis ia ma Brisbane alis talong foi ai ele sa ia la we vai le se foi tanga me fa pia ia ole isi ia lo le tunu po si tamali foi Sāmoa Sāmoa
le se anga al por kala me e fa tu tala le nei tatu o pe na u fa ila tala le statement o lu Sāmoa fa te alo walu o e fel fatau tu pe tanga toro ai ngale Sāmoa e alu fel fatau me la tala si usole na o la mana nephew na mo ato lu masen te na sili tau sia pol market fi tau sia fa su lima tala watu lo ia fi sili tau sia po i vas futala wa vai me dese nga a lu se solo wa inga lai Sāmoa e vai me a o tanga tala no foi Sāmoa o tau ela e vai me lo e te perto nga mu le o ala fautas ya na su ya si lo lunga marta wala do te la tu fa fo fa te ta to pe fa ta wo pe ai tu pe nei to wa inga lai Sāmoa e to fa ta o me o le mata mau atu te wo fa e fa sutala ai sa ulo tama le fa me o va sutala la tu la tanga fa su alo tama le ngo ya isa ya ma le si vai nga tatalo lo i Sāmoa e la tu voi fai la tu business fa le inga voi au ta fa le wala ta pena le fai le ia tau maftanga ma e wa moli mawina fu ini sina malang voi Sāmoa sole e te le al fa le tonu isi ainga fu e fa tau e te lola ta si vai la tala te vai nei tanga tu i fa fu ya feta vale papa ki o te le fa pela ya te le te no office papa ki fa Sāmoa on mela na e da yesia o la wolia o la na wo na lu Sāmoa le sofa na o la to ai na fe va to pela o fia ya fe va ta papa ki wa ma ia ele fa pela fa pena mo papa ki ya fa ya o ton te we na te le ai o le peo ina va pe le tai ya en si la lon sa il fallait la il est fallu fu rumore ma cosa ma tala le ta to ya to rumor por kala mel atol ta ya vai nei fa fianga ya ta penal ta to fa tel no am le fianga nai ya mo ini stala fa ta fa mo le va yaso alo ya ai to tunal ta to tu fa ta mai na nei le July tolu tu sai o le tal tas ya mai el ta tu ni usila ya kolosi lo le Sāmoa e sunga ta se salem sem ya to tu mai Sāmoa il tas yang al tolu le fiafi ala ya to fitu minuta na talo se fulu fa tal vatu le sunga ya tapsoni mai ava alo fa tapsoa ta malanga ya sunga testiva ya mania lava ni ta ava ta lava le mafta mai
Talofa lava o Fupuleai Helen mo nanu tupai o le Signature Choir. Whaafonga mai pea i le sifofonga o le laumua. Iana Porkalame ese ma pespesenga su i whewhiloi. Sāmoa Capital Radio. Tele manu o le vau Tele ia o iai le vasalolo Tele te de matama Sāmoa Aole anganu o Sāmoa te leva ololo Mai mau pe ana tui fo i tua o le lalolani Tui te patasi Sāmoa i lana masani Aloha fale tasi le tasi fela lola lo mai Aole I alawa ma le fa'ali fusia na tau sabi Si au ti lava I le tae au fa'i ma'alili Le aini falawa mani pata poni pulini Lao si pepe ina iai pa se piti Se koko sa mo po se lau moni e fa suiti Le fai tunu pa o masi amalau fa avaisu Po ele o kamasina ulu ua tunu A fei ele vaiti polo po se niu Le ta folo pea e puea I le malulu Sāmoa what to do Pele I le notai Te bibi te hai ia te ai Ma I mau Wanai whanua tau sapia Tau mo atu o le ane toe vaia Tele manu o le vau Tele ia o iai le vasalolo Tele te ni matama
Ia olo e whawhoma le tautua le siwfonga le lau mua le tu lao le tai au pe fwoi o na whailo atu le temi o sola ia le tātou whilo inga ma le fionga nai Arthur nai ia wala vol whaala ulo ina o le tātou whamoe moe pe o na loma nei ia le o tātou lia mai le nei aso au te fia leo fo ufatasi mai le fionga na nai mua au pati ia e tala atu fo il whamoe moe le aso ia o te whatalo whātou le ngā fia i lau fionga nai ma lo le soifua ma lo soifua pa tai fu never no. Ja, fatalo fa lo fionga nai ma lo so fo mnuia. Ja, talo fa tule. Fa fonga Sāmoa ni tai au, ma lo la so fo mnuia. Ah lo so fo. Ja, mnuia to san fo lo fionga nai. Ma lo la so fo mnuia. Ja, nai, e va tu amata mai le ta fa mo mo. Io nei nei fisili io sta pe nei nei. Ja, wa tato malo. Ja. E mo mona fa tulo le pa io le fa fonga tato tunu. Ia malo le tau pati o lea ua tātou au lia mai fo nei aso sa fofua ia wa lava ni so fon tangata au e tonu o le lau mo nei ia o lea umau ai fo i lava noa ia e fio mai eile fionga nei anai ia se fai asu se tala ia i le tūlanga o lo ta o toai tātou wha moe moe watula lava noa i le fionga ia anai Aftai lava sa Sāmoa ka kua ingani hiwering kongi i ni ewango. Mō, ka makalau ka kua kalangongan mengi. I le kere whale kongu leang kupia ka kou mei ngusila. Well, lewa kereng whainga ngusila whanganga what I could regard treating us all in the Pacific as second-class citizens. E le sisim whaingo mainga maliu le whai I kongi. Pēngi whala vlavila pungu. Pe po angi mea mga whai e whainka. Kangoso mai lako pe mika. Have a sponsor, pay the fee, all these things. We must now stand together as people of the Pacific and say that enough is enough. And the problem is this, the facts are 3.2 billion people around the world can access New Zealand either direct or via Australia and get a visa on arrival at the airport. Less than 16 million people of the Pacific are denied these rights. That's our argument, and all we want is to be treated equally. That's all we're asking here. Nothing more, nothing less. And it's time to do it right now. So the days are over where they've treated this particular way. And for us, it's having a voice in the government who's going to listen. And this minister has never listened. She has not even wanted to talk to me about this thing from when I started it last year. Nothing. I said, if they would only just talk to me, we can talk this and get an answer, because she doesn't know anything. She's been guided by her officials. But she just rejects it. So the only person in that government today who stands besides us in everything we've ever done has been Winston Peters. Winston Peters has backed us. Ang kul mereng whaile kauksiksengi. Ang le kul mai Winston Peters mal akte lang ka ko le o kong le first reading le whaile I kong malo. So what are we asking for? The petition is saying that me, the petitioner, on behalf of the Pacific Justice and the people of the Pacific, are simply asking New Zealand that we be treated as equals, and that we want this to go to a select committee process urgently. The select committee process has to be one of conscious vote, which means that way we will know where the people stand. So if we can get it to that and pass the first reading, it'll then go to the second reading where submissions will have to be put through. And I'm picking we'll get submissions right through the Pacific in support of this. Can I interpret this before we go? Yeah, please. Yeah, ole vaenga le ta ole fionga nai. Ole fali ai isilia mo le tolu biliona tangata lo langi foi no mai New Zealand I visa nei sauloto. Ai pe amal sfulu no miliona tangata Pacific o le mafai la to na mawala venole. Ele la nei ta wela lango Winston mal act il famo mo le pe fo nei ai ele sitsendi le umatu le la yel famo mo. So I have some questions here. Yeah. Then I'll interpret in Sāmoa. Yeah, if so mo fo le fionga nai. Let's go back to the history.
Who was involved from the outset in putting together the petition for visa-free status for the Pacific? And when did it start? We put the petition thing through last year in February, but I've been talking about this for a long time, and the newspapers in Samoa will go back when I started talking about this, when we started raising the issue of Siksengi. It was a part of those things. There's a number of issues that I've been raising, which I'm going to start hitting one by one. More. Siksengi Samoa. Long lua le visa ngere kau whaingai. Long kolu ko fa sao o le quota. Kang fa sao whainga le quota wa leisa ka kumangwi o mo le quota I kula fon la ka kilange. Long fa ko fa sao isi mel men nge wa kilo ngal ko kele o le portability of pension. Man cool portability of pension lenga faile 1999. Ni ngal ngisi el mel nga fai fa pe a fai we fengal wenga kung sila lusful ko sanga. I retire. Him fenga ali sa mo lo pension ya ko amangusila. So I'm going to go back to recapping in that. So but as far as putting the petition together, I did it about February last year. Petition. So we will get 1 million. O whenka sa iei pepa sa kau kufo e whakumai. Al koe koleki mai pepa whenka. Whai le koe suilo e whai le QR code. Na whai le QR code sa kau whai. Kong le QR code mua koe whai. Ia lenka pungi la sofiko November. Kemi ngā e lalu il fast food 5 afe sa iei. O kemi ngā o iloa se sel me lenga whai. Na whape mai, e mwhai la koe QR code, koe lua fisili o le ingoa mua and your surname, malau email. Yeah. Me o ilo muli, e re ko kere ka koe Pasifika ko yengi email. Mon. So koe kalsonga iei, e kaunga whai kuele mobile phone. Me o kwai, that's all right, po kaki e pele mumela le iei, ai kala pele petition se wha umole skol fukasi o young walik. So lenga kapungi on last was set on 31st. Kami ngawok were just under 49,000 lawa yengi. So lo kapungi ga, al mengi o petition, pe kasi pe lua pe afe malua pe milyon malua and payang savadi avid petition. So that's what we're doing. Irrespective, we're going with that. Malo. Ya olena falia pelo sile na tuinatu ile fionga ya anai. Ya oila to na ila mtanga fa mo moele nga tailea ya ole wana fiana mata ya lena ta wana ya amata ya February tau sangalente nei e fa va nga le sile o yele wo ol fa solonga ile visa free ole si va nga wale uma citizen ole quota tau na teu le quota ile nei sile amal pension le luas tau sanga tau nga lueni usila ma wo le lava no talu Pasifika malolo ma talu pension o me umala na lela na yelfa mo fast food ma fe tanga tena saini ya November to mai lava no le wala te limas fu fe fast food va fe mo tupu nei to tasio January ya ese si va ngat fa popo na ye tau fa manino le sa no nga ya le na lo mana ye lava le ngasolonga o avatu ia talifo ia le afionga ne ya nai ai tono o tele va nga fa mulmuli ia mo le aso le mo lon tapenanga ia I understand the petition is for the Pacific. Does it include Polynesians, Melanesians, and Micronesians? Yes. We originally went in for the Pacific nations of Polynesia, Sāmoa. Then I spoke with the forum. On Kuala Forum. It's Fuluongo Nual Pasifika Le Kongo Forum. And so this now is to cover the whole Pacific Island Forum nations. So all buying malo mua nga va lang mai lang mengi o Sāmoa ya la uli dan ku ma ya la uli straight through that's so ai ma si te veri rambuka mai fiki la uangang mua le ngai man ku fen kale sa ya ul kom fen o memo mo le o le siksengi ele lang o malo Sāmoa kom fen Family mengi. Oh yeah. Yeah. The previous government. And them right back and way back. I've been doing this for 27 years. Dinga makale he pafiku makai mengi. O mai afime few so ngo makango ni kango me. Sa failan kali ya Winston fa pe e popole ile mass migration mai Sāmoa. Fa pe la mai uma Sāmoa.
Ai ngalu ai, e leo mea ngā lesa pingau iai. It's got nothing to do with that. Mea mo musik saying, le kap mai le Privy Council, pa ai le whangau lua whal whaiba. O ka ngaka ngā lesa kongo le sikseng le whaingi. So, ngā mō a kua kal mele I mō mai melngi, o le whamai the heirs whangau vaenga lea, o le kalia. Moni. O ke kalia fo la mea ngā wa lai popol lava sa mō mengi, I le mass migration. Moni. Man kua le melea kupu ingi ue, la konga man koe lau. Le ngisi o. Moni. Wengi ima. So sa o lako ma whawhau whapea, if popol mea ngā, and I accept that. But o le o mea ngā le kokango iai. O le mea ngea le visa, o le visa malanga, visitor's visa, only. Just come visit the family and go back. That's all it is. And so, if mai alvainga overstay, right? E kako foki lai mele the dawn rates. Whai susu engel for dawn rates. E lalu I kolu furu pasenge o ka kol pasifika sa overstay. Ai le su ele si fik furu pasenge le sa overstay le mai singo kaminga. Lenga whai le whako e senga Jacinda, right? A ko su fo el kaminga, same thing. Mo whaku le whapel whainga leo le kula whongo leo ka mga o iai I le visa on arrival mō kako. A soli kula whongo seisi. E le fo il kolu masinga. E le mwhain koe sau la deport, e fulu ko sanga le mwhain koe sau ai. Fulu ko sanga. O ke le mga o seisi ko kasi, e wha le anga mea ko ngi. Moni. O ponga lava le fia poko isi, a kupo e wha le ko. Kala mo ial mele, ele kausuinga upu le mele, but this is the cause of all our problems. So, that's the first thing. But the second thing is, overstaying is the creation of the New Zealand Immigration Office themselves. Why? If you make it so difficult for people to come, they're going to stay as long as they can, because there's no guarantee they can come back tomorrow. That's the creation, right? So what I'm saying is this. If a person comes for 3 months, at the end of 3 months they can leave, go to Australia or Fiji and come back the next day and get another stamp for 3 months, why should they overstay? Why should anybody consider overstaying if you had that type of freedom? And so that's my argument that I've put to them to overcome this argument they put up to us. Right? And I just remind you what America has just done, which is quite concerning. I think you've picked it up. Trump wants to charge the Tongans a $10,000 US bond to get a visitor's visa to go to America. Yes. And what his argument? He said, 14% of your students come and don't come back. So that's what I'm saying. Let me interpret that. Ole le vainga le siling ia le fionga ia nai. Ia po au fia umai ia tu langi umor Pasifika, Polencia, Melanesia, Micronesia. Ia le ta ua ia sa ole. Na ia tau mawhai ngā mālo wa tōne ia tua Sāmoa. Ia isi la tau lango le mtaupu. Le lau tula I mawhai ngā mālo lo ia nei. Le lau lango le palemia. Le ngata I le palemia o Sāmoa. Whapena le palemia o fiti. Utu mai la tau lango. O nisi o wha maunga le au mai ia. O lo tau ai. O le don rate le na tupu le vai tau o mawai. E pe ama le tolus full pasene o tangata na overstay al terminal. O tangata Pasifika. O le isi fitus full pasene. O isi tangata anu. O isi atunu. Ai pe fōringa le isi mena whai iai. O le ala mai tai tua ia le tūlanga lea. O le isi vaenga o le na ta ua ia le na saunoa. A maua ta tau lewa noa le ai overstay le tangata. E tauna ma mawhal sala le tangata le overstay a pe sfulu tau sanga le nto e whainto e sau New Zealand. A una I whaalenga ina le tangata e tō tasil wha moe moe lo tom whai nei. O le isi tu e peo na ia ta ua. O le melo le overstay le tangata e ilo na tali tonunga. E ala na overstay o na o tūla whono le immigration. A whaingo fia na maua le visa. Ia nalo sa ua tolu masina to e alu. Alu I fiti alu Australia. To e sau leisi aso. Ai o le whainga tāna maua. Ia tasi ar sau le tangata. Fiulo to e sue o na le whainga tāna maua. I have another question. Do you consider a petition for just the Samoans, given that you are a Samoan Matai, and given the special relationship between New Zealand and Samoa and the Treaty of Friendship? You know what? I once said publicly, the Treaty of Friendship, to my opinion, is written on toilet paper. And I mean that, because what have they done with the Treaty of Friendship as far as the relationship between Samoa and New Zealand is concerned? When it comes to immigration issues, nothing. They have done nothing. You know, they've given us a quota system.
a quota system that can't be met. There lies a problem. You know, initially, quota, you must get a job from Samoa paying $15 an hour. This is going back 20 years. The minimum wage in New Zealand was $7. So how does somebody with no experience comes here? We're stupid, huh? So I took that up with Phil Gopp as the minister, and we sorted that out, cleaned that up. Right. My argument for the quota coming up for you as a petition is this, that when your name is drawn from the quota, you are issued a 12-month working visa to come and look for that job. You must front the person yourself to see it. I mean, if you ask yourself this question, you're living in New Zealand, I apply for your job. You don't know what I look like, you don't know what I know. Yes. Are you going to give me that job? No. But what is happening, we are opening the door for corruption. Because now I can play, I can make some money here. I go to my friend, you give me a piece of paper, I'm going to give it this guy for the job. He comes here, sorry, there's no job. But I've got my money. This type of thing happens. This corruption flows through when people do sorts of things like this. Man, that's what I'm against, all that type of thing. So the Treaty of Friendship, I know this much, is that Lauli is going to raise this. He's going to raise this thing, because I have said to Sāmoa many times, but nobody listened. There is a protocol in place, and the protocol simply says this. At any point of time, either New Zealand or Samoa can raise an issue to be discussed. And we haven't done that. The problem le e kako e mo kako whaloalo. Moilo. I mea umalava ai le o whingau me kong whingau iai. O me whapea, ke le langolango ngusila le mai a kako I Samoa. So kako le me ngā lai koe whisilia ku me le whapea. Mo whako le, ese me lua. O mea ngā sosoangi, that's a different issue. That's aid. Al mea kako, el whingau mea mo kako. Individual. That's our job. So the two cannot be mixed together, in my opinion. And that's my argument on that one. But let's go back to what's happening next week on the 11th of February. Kako ka ili ngi I Wellington on the night. Lewa ku mai lava ya na nai. Malvainga le ngi e coordinate kako ngi. Ama ki mai fer kako aso lea. O me ka u lava le aso ngi. Fa kumul malai o le Parlamento Usila. Fa kulul malai o le Parlamento Usila I ka ngaka Pasifika lava le ngi I Wellington pa vai whaingo mai. Se imvava ai mai whai pule. O kufa kasi Pasifika o mele mak mga o iai. That is our strength. Ngā kau pole mai painga mau security, in fact, vai oko. Ngai ngalu ya ko mako. O Sāmoa, o whalo alu me mo. Pasifika, o whalo alu mo. O lana mako me whai, mako kalo, mako pese, mako siva, mako fiafia. Mako savali mal fiafia, kal sanga ki au ko, wha sa o ko me sengai whai. Kakal venga le whai le sul, as fukasi le. Ele tau iniskiviti e whaalonga la ula iti tangata matu. Matai. Malo, ole msiringe le fionga nai le. Wama moile le tweeti e fwoi tangi, le tweeti le a friendship a Sāmoa mani usila. Ia ila na ia sila e pe fōringa mai e le manuia ila na ia misi level vaenga le kota. E o lela e anga ia I pe o le sile ta u o le whamoe moile le veso le e tamwhai whalau tele atu ia se taimina nei aso le fisili le na watu nei. So what is the plan between now and the 11th of February? Kua kua nei kau ki au kou mero plan koi Wellington. Ia, mana ia. Ia, pastai. O le so ia le olo o le fofoina mai le sfulua le fontanga I whai le Hat Valley. Ia le olo o taitai fo I le maftanga le au whainga luenga. Whai au ia o fofoina le na ina ia awala tu I le pa ia le whainga luenga ia le whiau I tangata lotu ina ia lato matai tuina le aso lea ia ma whaamalosi fo iai ina ia to tele ia I lato le awai le aso ai o le atala I fo I le avanoa I nisi fo I o le afia manino atili ia ma nifsili fo I fia tuina mo le fionga nei a nai ai o le fono lea ia amatas fulua le na ua umon whaasisi lat fo I le nofuanga I whai ai o le mai ai o le talanoanga nei ma le fontanga ia o le awa peona o te fo I e wheiroa ai ma nisi o teitai o le tunu o fiti ia pe o le haikom sina fiti I whaatasi ai fo I matonga tau mwhai na ia awala tu fo I vaenga umanei
ia le whaamalo singa o ia fo I a tunu umai Pasifika, ia tātou tū whaatasi. O lea ua tele na whaasala lau, ia whaasala launga mo le whaamoe moe, lea fo I ua tā pena le polkalame mo lea aso, ia I lātou o le a filifilia, ia e sau noa I lea aso, whaatasi e fo I ma pesenga, ia tatalo o a lava mea o le a tātou whaia I lea aso, whaia lava marifi le mū. Le fo I ua uma na tā pena ia tātou pasi mo taimil nei, ia o lo o fuafua pasi I lea whai o I lātou ua whaamautu atu e malanga, e mana o ia pasi e malanga mai ai, ia o le e lua pasi I Pororua, ia o le awhae e lea I le station, le train station I Pororua, pasi e lua. O le a sa ili fo ipa I sisi pas stop fo I lea mai le vao Pororua ma le tauranga. E mawhai ona tūai, ia pick up nisi I le ala lea mai Pororua anga I le Palemene. E lua fo I pasi o Saunia, ia mo le Hat Valley, e tasil pasi o le awhae e mai I le nofoanga leo le kalesia e whaka asa I wainu e mata, I le sunga to ina ia malaki, ia o ina le awhae e mai I le valu, ia le pasi lea, o lesi pasi le Hat Valley, ia o le awhae e mai I le tātou ofisa I Nae, I Hewer Crescent, ia ina I le shopping center Nae, o le awhae e mai ai ia le tātou pasi lona lua na le Hat Valley, I le afo le valu, e lu ese ai ia le pasi lea, ia o vaenga umana e le tau fia I lava to tele o tātou tunu o le amalanga mai ia lātou lava sā, ia whaatase I fo I ma public transport, whaongaina le train, whaingo fia ia o le awala mai le train, na o so ai le train, ia tongilo pāsese sa wai, ia o so ese ma le station I Wellington, ia o ina o na la alole I lesi tū le o le o lo ia il Palemene, ia whaingo fia ia o le sau le train pe awha pēr, e ma whai ona pakalo sai I stations na o lo la tātu ia te oe, ia ai pu e mai ei le train, ia wal wha moe moe, tāsi lava le aso, tāsi le aso, ai o se wha moe moe, e ta tauan tātou tu whaatasi ai, ia ona, toi fia fo se tala I le Treaty of Friendship le nta ua, ia le e peifo I lea e whaalata tātou I upu, ma whapea mai o le Treaty of Friendship le vao o Sāmoa ma New Zealand. E te tauan tātou whaetete I ai, malangolango, a o le lave o le Treaty of Friendship lea. E le ai mani tōtonga watu lawal whaafonga anga le tunu. E le ai ni vovonga, e le ai mani mea o lo o whaailoa mai ai. E iai se pōlenga o New Zealand na ia whaale le iam whaataunu uina le tele o mea o lo iai tonu. A o lea ua awele awa noa I le ono se furu atunu o le laulangi. E ma whai ai ono o mai, na on tau nuu lava I le malaiwa alele. Isi ulo ma le visa e tonu maasina. Ai le ini Treaty of Friendship e whai a mātunu nei. Moni. Pe o le mel na e pitisili o na whaanoa noa ai. Na on wha upu whapea e iai le whengainga whaawo wa lua New Zealand ma Sāmoa. Ia ai le ai mani mea le lei o lo tū lai mai ai. I to tono nei ai inga. Mana ia, le te vai atu e matingo fie le tau le vai aso fau. Ia sau nolo fionga nai. Ia ka whao meni le Treaty of Friendship. O lo mau whao me whapea. I le mwhai lawango kua inga ngusila a kua mengi. Lai ka kia whaspea. A whai e ka kule whao ngal whai pepe lea e ka kua malo. E leisi me mo mai. There lies the problem. We haven't used our initiative to use this document to our advantage in the past. But today, I know, lang me la auli, vi kalangol mengi o Treaty of Friendship. So he's e felang fongo ma laksens kemi lemma e langa la auli mengi lunga. For the first time, kalamo ilava mengi o kule fesi ya kala. Skemi mo mo ngi o ku maile pale me o Sāmoa. E wha ngāle Treaty of Friendship, e wha sa oai mea lesi se il vāo kako mangu sila. Renga e lua I tu o le tua New Zealand ma le tua tātou, o le whato a langa leo le tua tātou. Sa o le, mea kong lalo I ngi, so le leo kau, e leo ke mga e pui ngu sila, a lao kala mo I lava, o kako e kaunga langa. That's where it lies, huh?
But mangkula ka kung ngalwang le ka whangi. O le keimi mua lava ngai usilo. Wa kufa kasi Pasifika. Moni. Kufa kasi Pasifika il me mga yai. O lava ngai ngalo ka ko ngai. This is history we are making, that the Pacific people for the first time are standing together and saying, we want to be treated as equals. Moni. It is the start of many things. For ngangi, ke le me kupu kongo Pasifika. Ele mwhaingo ngofu sila whape la ko le ilo me le kupu Pasifika, la o mai seinga maisi. O me le kau ki le loa kako, o le al me le lalo sami o Pasifika. O le al me lai e ilo e seinga maisi la ke mga iai, ai kau ki le iloa. Mon. E leo mai e mga oia kako for nothing, there's a reason there. Mon. Pala iei kau lavang pui kako vā lava la le ngi mang sila. O ngil kako vā ngai o ke le mwhainga pa single pangi o kako kakwai ngom le ngi, ko ke le kako le ngi, o kako second home le ngi. Moni. O kako ke whao ngā le ava ngon ngi leo makanga makala mea kako. O kako koe ngofu. Moni, mana ia. Kaulu kako malo e whingau I mea le mō le aku nguhu makangaka. Ka kia me leo mea lofo le aku le aid. That's different. Everybody wants to give us aid to help us if we ask for it. But kaunga kau wha mua lava o Sāmoa makalaku kangaka. That's the first thing I pay o mea wha Sāmoa. But o lesi cool mea ngā, pui foi Sāmoa. Ngi whai o mai uma lesi si uio. Pela o whingau lewo leo whai. Pui Sāmoa mo kai au. Pui Sāmoa mo kai au. A song a kaku le vava aile le kaku whangu. Wa visi. Vava aile mele kupu I Hawaii. Vava aile Hawaii. Fia whangu a Hawaii lai whangu. E wak se kangaka mai Hawaii ngias. Hal kako mele ku kau makalango iai. A whai wa umang whakau ngi Sāmoa, ngi whangu o Sāmoa, ngisi mai whafo. E kaun koe whakau mai Sāmoa, pēr mga whakau. Koe whafoi mai kaka. But whengo whia me, ngu nge whapea. Whela o iei ka meki kai au pēr mai. Moni. Malo. Ia, Sāmoa. Ia, o le si vaenga tā ua lava e aona sila fie le atunu. O le manu lau tī lava o le wha moe le vai asfo. E wha upu wha pēr from the Pacific to Parliament with one voice. Mai le Pasifika anga iatu le Parlimene I le leo e tasi. Le leo e tasi. O le manu lau tile na a wa a tātou tu whaatasi. Moni. E manuia le wha moe. A o Sāmoa foi. O Sāmoa e sirsa ili malo. Moni. E na ona la I titi o tātou. A e sa ili malo a on tangata. Ia. O le anganga atoa na o le vai asfo. I le aso lulu o le vai aso. Tātou titu tu whaatasi ai. Ina ia taulau o le wha moe nei ma maua se ai o le tātou whinau o whaia nei. Ia au mai le same opportunity lea e ave I isi atu nuu nei o lalangi. Au mai a tātou. Ai le o le esol tu la fono e ave I o. Esol tu la fono e au mai a tātou. Le tasina me taua ona whaafofonga I le tātou atu nuu. Ina ia tātou tu whaatasi ai. Male. Na mātou lau nei le tai au le risi o atunu. Na ia atunu mai Middle East whape. Le al mea o mai nei tangata I nei ale nufo tātou a tua oi. Lau whiunga nai o na o le taimi. I have a final question for you with our final comments from you. It's great to hear that Vavasa Mana, you will be accepting the petition on behalf of the government of New Zealand. So what is the process from there on? And are we likely to get a final response from them before the election in November? There are two things that can happen here. Apopoko National Party. Sui Lavangi. She has the power. The minister has the power to fix this just like that. But she's ignored us. And I don't want to go down that track. I want it to go to Parliament. I want the members of Parliament to have a conscious vote. Se loa e ka ko uma, fe kuwai pa a whaipuli uma lea. And we want that urgently. And I've said to Winston, this is election year. We need this.
And I've been calling out i kako kangaka o New Zealand ma isi o kung. O ingi ngalo ya o ko le ngal wenga Winston Peters le fai mo kako. It's not a small job. Kasi al mele whaki ai. Pa loka po waiko ke mga o iei ko I kumalo. Ai ave ya Winston Peters ma New Zealand first le ko party vote. Man kua lu kako vote. That's the thing we're planning for this year. We need a voice in there who's going to support us. E reo mene whaingi. A kako wawai pāki uma. O ai seisi o la ko wai whingau me ngai mo kako. O kako whafo le whingau aku iai. Ai kaunga iesi leo kukongu e maalosi e kumai. O nge ngalo, sa ka kalalo o fiso sa mo kasili kula. Kasili kula. Luos la wafe ngaka e kasili kula kala ngi office. I Sāmoa. Sāmoa. Immigration. Immigration. Ngo alu Sāmoa lua fa mal 2024. Whaka ilo ai. O saulo maka whingau kalonga ku ia Winston. November umang sui. Nau kala ngi valu I kula le aso. Oh, malo. That was done on November 24. So now we're going over a year. That's my point. Lai ngofo la la ko me fai. Okay, le ka fale anga sesi I'm not doing that. I'm telling you. I'm just saying my question is why didn't you fix it? Malo. Any final comments? Yeah. Next Wednesday, our day. Our day. Next day, we stand as one Pacific nation. Next Wednesday, we are going to win. Full stop. Malo. E no sini yele fianga ya na nei ma nei foi la talia mai va samana yele tatu o tu verso le pe au so lulu. Ya o fe o le la sanga le la o ye o fe foi le fo e tun tali mele malo yele u tali manino le fianga na. In fact, tali mai tayao. When you say she, who is she? You mean, don't mention a name. The Minister of Immigration. Elena yeta, when mafai le Minister of Immigration, o tali mai taya, mfai fuanga. Ale ole, e ile si la asanga, mfai no fai le palota tawala au. Nasa ongol palota nan nai. Le conscience vote. Palota fali lilo. Palota le faalango lango, yo alango na ile tau teita ina. Ese parti. Parti, Ya le sila na vaenga le mfai ala tatou talia pio na ngani mai le fionga nai tatou waso le o le vai so fou ia le ufa afta e toile tunu ia va tu la fionga nai pe isi vaenga te fa la tele ia ma ia wan kasi me me fa lo kal fa pe o ia le ngofo ma le power finga meni de miska o fa o nge va so le nga suil me ma senga that's 6 weeks ago they changed it, saying that China can come to New Zealand via Australia and get a visa. Yes. She did that 6 weeks ago. Yeah. And we've been arguing for a year. Right? Yeah. I like it getting a Winston Milngi le kangwang le fangi mankia. Yeah. Huh? Kaukili lo la kumela kaufai. Have you met with her in person? No. I've said I'll meet with her and her officials. I want to debate and an argument with them. Koyafi. Yeah. They don't want to talk to me. Ele isia se nganga le fionga nai fa le anga se sia peolo nei mau le tau mul moli le mo sa no filo email minister le immigration in New Zealand. Ai nei va ya sol tau sangalente nei poliono va salu tau sangalente nei fa unga. Le wata tala el malo New Zealand la va no tulisi mai sai nai ui mai Australia mai foi nei. Le foi tala no mta pul tem le va ma initia le te ai le New Zealand first. Ya o le melana le mamafai le au na po le tau fai ngale Pacific Justice. Ele fea ele la tau mai tau e pe o le tūlanga na e toe wha umatua ia la watu e lau fionga nai e tau lunga nisi vaenga o le la watu lau lau teimi o pasi mano fuanga i pasi e meso le fono i le so o le asonga fua anga fua nei ia e wha angata i loa ia le se tau mwhainga e wha apopo nisi pasi pe a whai o le ale i loa le fwai numera ai a whai o tu le asonga fua o to o te lea i la tau o fsota ia tu e malanga i pasi fai anto e whaapopo nisi pasi ina ia lava tāpena ia awala awa ia malu le tunu. Ai whaalangolango lava lai le fsota i atu, ia longo atu pe to fia o tau, na ua iai le telefoni, longo atu pe to fia, ai po fia foi, mai po rua po le hat veli. Ia on whaingo fia leo neftu nai, ina ia toi whaapopo ia pasi pe awha peo la mana o mia. Ia ai whaftai Sāmoa mō lau whaafonga nei tai au, ona o lo iai ia nisi o fufuanga nei aso i fontanga
ia e te tonu sa e maua se whaasalonga fo ia mastalanoanga whaamalia ina ai nisi o fesili sa whapeona le manino i taimi o mawai whaftai atu tu fue i le sifonga laumua ia malnei awano whaau whaftai fo i le fionga ia anae ia i le fioma mai au kilani ia leo le am whaiona whaasoa atui tonu a Wellington nei ia nisi fo i ofsosoani o wā ia le tātou whaamoe moe ai mātou te toi ta talo atu Sāmoa i lau whaafonga anga ia tātou tū whaatasi le solulo o lumana i nei tasi lava le aso ai a tonu o le lifetime ia le whaai unga e maua mai ai o le a maua ai manu ia o tātou tunu ia e maise lava i lātou o lo i Sāmoa fia malanga mai pe a wala au le atua i a inga ia po o le malanga mai fo i tāwhaonga po le alava ia whaafai fie vaenga umana ia so i fua ia manuia e nei fisiri le whaapone nai o le telefoni e wala ua tua to ofisa 555 o tolu i wawha le stala ile ingoa e stala o fele nu ule ia po fea po le at valley po rua se fai mesa nonga tu sai matato miti afu e le whaamalosia o le white is the colour ai o taimi nei ia le anga wo uti lava le toe oka ina o nisi t-shirts were very high demand ia o le ala o le taimi o le u fasala watu wear white wear puletasi wear ia ia lava Sāmoa la e Sāmoa tulanga umana ia ai tau fai lava ina ia maua le white is our color ia alfa tasi matato t-shirt ina ia tasi le lanu vo ia ai ole ale tau fia i lava i lato awale tau singa pe so fo malolo ina ile te u malulu le aso mai se tama matua matina matua ia ole nganga na ona o tuai ia o le sapalai mai tato t-shirts ia ole o le aia se faina o le fai mai o le white t-shirt ia po le la e mai fo o la e te matango fia i se lanu pai ia e filongi ai ia o le nā le toe talatu. O le sipi a lai whape a ingi t-shirt lai koe o ki la makue mai le pasi. Whakau o i le malai o le io. Mai mange, o le souvenir e kaunga. Moni. O le pewhanga le asu makuni. Mana i o le Pacific Justice. Anu toa matango fia. Whaftai tele lau le fioa nai. Have a safe trip back to Auckland when you... Whaftai ngai vau noa. Sāmoa ka kuwa kasi le aso le. Whaftai lap. Ia, whaftai. Nai whaftai mo le nei aso. Ia. Manuia le whamoe moi. Ia. Ia, so i fua. Wan so i fua. Api
Alo fa formal tau tuan si fonga le lo mo le tu la le tai au ya amano na valon sai to 2 minuto lo to na tale le tu la fulu mo le tas ya fa malulu tu le tu ni si o vai ngol por kala mi mai atu ne ise upu a finance finalo ya ma fa malulu atu por kala mi ai o le numela le ma faina e vili e le stana le uswafa pe mana o mie te malanga i se pasi tai Wellington el fa mo le vai aso le Pacific Health Service le Hunter Valley lima fitu o tolu iwa fa. Lima fitu o tolu iwa fa. Ia pole o valu se lau fitu lua tas tolu. O valu se lau fitu lua tas tolu. No mela na mwhene valau iai. Ia tarusia. Ia tau lau o le wha moe o le vai atu le tau pe awa ima mao ia elangi le lei le tau le vai asufou. Tarusia ia tu maupea. E leo wha malu siel tongi ngal te mlei pe on whai loa no uti lava mitiafu. Ia lanu pae le lanu le wha tūlanga mai. Ia masau la e Sāmoa pe a e te au le lei ai le aso ofti no i lei masau puritasi. Ia whaenga uma wha pena e le wha pe a le ai se tongi ngau na le awai le lei tala lava noa. So se tasi. Ai wha fonga pe i wha sala laungo le va yaso ma le va yaso e toi fa manatu atili e tātou fa moe le nei. Ia, nisi o tu fasili po le al nei fa moe. O le tu inatu i le mano ni usila sa ni ngā lima tātou Pasifika wala ta lima sfuruafe i le tātou sa ni lima. Ia tatala mai lewa noa. Au mai tātou ainga tā whao. Ia, sa ni pe o omile visa i au kilani malawa alele. Pe o isi atunu e ono sfuru iena mala wina atu ana le la. O lo maua fua lewa noa mai ni usila. Ele o maua le Pasifika. Sfulona miliona tangata Pasifika i le wanga wa alfa moe ne tu sampa maunga na mai anai. Silia ma le tolu piliona tangata lalangi le ia tunu e ono sfulu nei o lo maua fua lewa noe o mai ai. Ia ai o tātou le tu mai il Pasifika tolu i tu la ma le awhai alu lewa alele i Sāmoa i o tonga e lata mai, fiti e lata mai. A lele o maua tātou le wha amanianga le nei. Ia, le la tātou pese se marisunga tasi wha wau wha whiwhianga sfulu ma le lua telefou. Ia so le mfafifianga ta o tasi kolosi tātou whaasara launga sunga tase salem sem i Sāmoa.
malo atu nei tātou paanga o loo mai, ia, whingau ia isila, ma lo lango tātou wha moe, pasta tapo i no toa paongo, whaftai tele lava, lo whātua porkalame, ia lo whātua tātou porkalame, ia tau molasi pio, ia mese whātua ia ema, ia malato malo whālolungia, malanga mai Sāmoa ia le mau, malo lava tā whao na ia, so ma naia whao au tā whao nganei, lu watu e matai au, a lu watu e manasto nai, ia e malolo le sape au lia. Family te uta es fultasi si fonga neo lau mua fa vifianga mal ni foloa. Ole pese u fango ina fai vole ngata I fale. Fa
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Fulma le minute te enele July fulma tasi le tautua fa o pea le si ufonga laumua Wellington e le ngata i lunga la leo le tasi ono te si ma le tasi fa mo i lau le tio fa longo lo e fa fonga mai i tono lo mo tamalo lawa ia po tono fo i lau ngā luenga ia po tono fo i lau ta vale na te fa ngā luenga le taimi ma lo lava le fa fonga mai malo fo ile mai mai fa nga mai lungo tato pinga ta fa ilangi pe ona ile Facebook ma le YouTube ia ma le tato website na le www.samoacapitalradio.co.nz ia tai fo imasa fo ni fa fianga su filo ia pespesenga musika e mol moliato wala fo fa fonga ma le tapo i mai le tato o tenu ia le tono ainga ma tono nga luenga le taimi ma nei le tulanga lo ile tau i Wellington ia le sulma tango fio le la ia pe ona fa fonga fo le proclame pe on tano to ile fionga tawa an nai afa nai ma le sunga na nai fionga na nai ia ma le sunga tu fiso ia ma le fa mo na ia to fa mla tu atu salo na wa si le fio mo tatu tu no me se tatu la lampa pa on Wellington ia fa mo na ile tu la se fulu ma le lua ile o uli nei ia lona winga le wa to e 4 minute to e fast fulu ma le 3 minute ia on am taina le fa mo le ya le awe to ile fionga ya nai ma le fionga ya nai ya ina ile no foanga o le numero tolu se full ma le fitu Metro Street e puni lo hat ile kalesia fa poptonga kerisiano Sāmoa i lo hat msalo na wasila fia uma e tatou pitonu ne yo lo hat ma apa hat ya ma na Stokes Valley ya ma na pitonu ia no fuanga le fa tenu nei fa mo le so ile tu las fulma le lua se ipa ile lua ile o uli ana nei po le uli nei ia ile taimi New Zealand ia ma le ma le tau ma le fo ia fa pe ma na ave nei matua ia fa mo le tanonga ma le fa ma maina ia ma le fa amnino ina e le fionga ia anai ia o tulanga pe on tatu ta pena tu ia ile vai se fo le so lulu ia i tai luma mo to le parlemene e mana ia ranga ia ile so ia amata tsfulu fa longo le ia pe fai fo isa fa fasili ia mana fo vai nga lena fa longo fo ia im fa fo mai le tinu ia inicio vai nga taua ia fa tan no nga le nei tai au ia mana ia fa pe te ia isa fa fasili ia mana ia lo nga i pe tai ile tu la sfulu ma le lu ile o nei le fa tanu ina ina fa moi ina lo hat le fa kasa lo hat ia le mana le tau ave nei ma tu pe afio iai ia wa le nei mata up ia mo leva on tatu ta pena iai ia ele mo na on nei tangata Sāmoa o Sāmoa malava e o fie fa mo le o ta pena le vai so fo le so lulu se fulu 20 minute te enele tu la so maltasi o si fonga ne la mo Wellington fa fie fianga so filoi ia malo lava le mafta mai malo nga lue ngole nei tai au ia o le aso muli fo ile o le tele nga lue nga tono ni sila nei tai au o le aso malo lo le waitangi. Se fulu 20 minute te enele tu la se fulu maltasi ta se fulu lua fa ponga o telefou te pena mai sa vrina kasiano matala mai Sāmoa musika o le uli se pa ile tasi tali tato fa sala nga Sāmoa ile tato ofisa ina ila lavaya tau tua mai ile sunga ia ta se salem sem se pa ile tu la tolu ile fia na nei se fonga ne la mo Wellington moni la fo fonga le nei tai au
mai I tupe vai a so uma Fa'alala mai a o taulanga Fai korea Na lago ko I le tupe le vai a so lea I sao ngā tupe ta I a pe ole palesa Pela e kua I tupe la au o ni usila O ole lava So mai e au matua Ai le ma fau fau o I le matanga Na ta wha ai poi pole ai o se mea Ka I le mama Te le ma fau fau o I lo walo ha Nau au mai ai o ini usila Manu wha pene o whai ma polo ngā o I Sāmoa Na e sila pia lava o lo umativa E te lehi alu atu lava I se pongisa Na e au solo solo atu lava I tua I lo kupai ava O pea po I la ua ungani I lo utama Si au le apa aku si kau le la ngana Malau pa Sāmoa kau le pasala lo ai papasa Se mea I na whai ngata O mea paha pena Se I ala lo whaia Ma se I saia O mea pa ia salino Ua whalasia Ei puai I masua Ele toe maua Ei puai I masua Ele toe maua Le fafianga ma le pese le tu olofa ia ma le pese le na ia e masani e uma ia pe volele e sa o le I le isi vaenga le ai fa longo ma le taimi ia ma le lato au ngani ia I nei fafine ia o te ofo I lo tamai le alofa na watu fo ile tu pere wa so lea ia ale fo to vinga mai isi me watu ia ole ulanga na tatu Sāmoa pe tau te a mama tatu te alo lo fala vai tatu ai ngai Sāmoa me se lava nei matua ia tatu la ia fai masai ia o sai awai ele manu ia lo fa na ia ele manu ia fo lo fa na pe au sai pa wale me ia sai ia wane nei le hoteli ia mala tama fo le le to mumu o to o lango no me sisi
ia mai to mu ma fai ia malo lava le tau tuanu malo le tau tu e kalesia malo le alo fai tatu ai ngai Samoa e ala la foino se le ni mai lava le songa fua se ia pa ia le stonai ia awa fo le tanuanga nei le tai au le nafsi le fo ia le fionga na nai ma afa nai afa nai mtu fu pato ata ilo ai no le tasiale na ole tasi ale tu la sa tala ile officer o New Zealand lai Samoa immigration New Zealand lai Samoa ia i tausanga uma vai ai pe ole wa ngale tal no ia le fionga na nai ia va samana ia Winston Peter ia le wa o valua i tu la tala ile officer immigration lai Samoa ia sa ole tasi le tu la ai to tele pe to se la ula wa tu ni la to mata pulo no winga kiu lo inga le va ina na sa va ai le official ole ala immigration ni Samoa New Zealand ia pia lo inga ki wa te mi mo pe fa pe na ole tasiri tu la le sa tala i te mi uma vai ia mana ia la le fa no atu ia le wa valu tu la lo inga tala mai la vai le valu ia pe fa to a tapuni le fa i te mi Samoa ia o le fa mo fo ipe ona fa ilo atu ya na le uto le wote ala forsultas ya afa pe ai fi mana oe ya ngai o ina ilo hat le fa kasa ya ilo hat numero 12 Mito Street e puni ya mana ya le oe e fa longo ai ma fa isa fa fsil ya ile fionga ile tawa ana anai afa nai ya lo fa tasi atu ya ma le fionga ya nai ya la to te la to na le fa tu tenga fa mo le so ile tu la se fulma lua e lua tu la ma le tors ful minuti le o fa ta nanga le ya ma le fa mo le ya ma tu ala va le te mi fa ilo fa fsidi ya ma fi ma la mai fo ya wa fsidi na te no fo mo ya la u ye la u ye yo lo ile fionga ya na anai ya wa fa mo le va so fo ya ai o le tulanga fo i pe on fa longo tu miti afu ya sa le ya mane fo ya afu le fa ta so miti afu fa i sa o fa i masu vani afu le ya wa alu e fa pe tini fa mo ya ma fa mani ina fa mo le ta pena i ta te wetenu ya ma i sia tu mo tul Pacifica i le va ya so fo ya e tali mai New Zealand le malanga fu mai tanga ta sa mo i nei ya on fa to mo le tolu ma sina visa ya e manuia mai lava tatou ia lona winga e tau ona tatou sapsapaia ma tatou langa no wina le fa mo lea ia i le vai so fou e ala le fa tasi atu itai i luma ma o le parlemene ia le la fa ye fa sanga inga ia le tatou tunu o Samoa ia ma le parlemene ia le parlemene o nisila i luma le mama o le parlemene itai Wellington ia vai na ia fa fuafua ne ilo taimi wa le mai tau atu e nisi le wa sauni e malolo mai ngā luenga i la so lulo le vase fau ia ai wha atasi atu le wha moe lea ia o le tātou atinu o le mori ina o le tātou petition ia i le parlemene to e luas fulu 5 minuta na tāle o le tūla se fulma lua wha talofa atu le whalitua ia vesi ia le ilua tu ilola mahalo vesi ia mahalo fo i le o le sa i ngā luenga o le yaso wha atai fo i le mafta mai ia le la fa o pe fa fia fa pese ia wala fo il fa fa ngoma le mai mo ta po e mai ta tu tunu ia ona na fa mla tu pe sa ngale mu lu ngala wala ia ta ti le to fia tala no i va nga pe on tu po mai si ta tu tunu ia iso i fu wa afia ia ele ngata le sami ia fa pe fo i vai tafe ia o te mi ani o tau ia o te mi ani o tau sanga e ta tafe i vai mati mu si ta tu tunu i Samoa na te mi o tau a matanga o tau sanga ia le mai mau ai eso i fuonis ia le to te sta total ia lo pa wale me ole fa ma fa fo ia inga lo to fa vau ia ona o fa lave tupu fa fo sei ia ele ma fo wina ia ia nga me tupu ia o ina mai ta to le sona ia wa fo ina i lumo ta to fo la ngol net fo to sanga lua fe lua se fulu male ono mo lua fa nga malanga i lumo la wala siaki le lo ta vale pe ona fa longo mai lena ana le la le temina ma ta po kalame ia le na ta no atoile sunga wa ya te fue ma ne el siaki le o la ta vale wa le ia so malo lota ia fa pe ona sa uni ta pena fa nga malanga i malanga mamao ia nga ia tu ia kilani ia ma ne el siaki le ia se lau pasene lau ta vale ia pa o ta vale mai nga umalava
ina ia manuia le mahinga malanga ia wai ini se ainga le la malanga le so ina fiafi te me mana vai ngaluenga ea e fai malo longa ia ukilani ia pe fai malo longa me foi vai ngale ukilani nei Wellington ia mata pena ia wal fa mo le so lulo le vai so forward tata o tunu i tai mama o tole pale mene to e luas fultolo minuta na tale o le tu la e se fulma le lua
Toi whaatalo whaatol whaapopongo talafo mai le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. E whaisi o ngau whaafitau leo lo omisi le ainga le leo ka nesa o le susu le ea lai o na tuai o na iloa ma whaia tonga fitinga pe ona whaalia le whaala potopotonga le ka nesa o le susu. O la lato li poti le na whaalau ilo i le so wa iloa ai o le 5% o ka nesa o le susu ua tu ngā e whaato a maua lava pe a whailoa e tangata ni whailonga wa aia ua lato iloa. Na whaalia e leo lo whaululu i ailea saililinga. O se itua matua popole lava iai, ona ole to otele o ia tangata o levana a fie le kane sau le susu, ma o loo iai fo i te tonu o whaamaumaunga le soifua malono ina. Na saunua le whaululu i ele suenga, sa tatauna vambe loa o tangata nei, o isi tūlanga la matia mai lea a fie le kanesa, ma vabe ona tuli loa i lato ia lato siaki. Na whailoa le whaala potopotonga, e mo umiele iu se whaingatu mau i lea tunuu, e ilo ma tuli loa ia siaki, ina ia mau e ngā se awanua e sili atu, o na vave mawai pe a whai wa a fia le kānesa, whaata se matonga fitinga, pe on whaalia le whaala potopotonga, o wala au fo i le malo ma le whamak, ina ia iei nisi wai ngā tupe whao popo, moni waila au mawhala au mō tangata whaatoa amata o na a fia, i le kānesa o le susu. E toa whase a inga na whaasawina ona o le vavea le ngā yoinga se tau lea, lea uwha ingoina i leo o se hero, po o se toa, au sawa le wali Aaron Stott o Haururu. I le matawhanga malona to olua whaapea malo lato a inga ma se tasi o na uoi se tasi a fiafi, na lato wa ieni tamaiti le vai o kai iwi legs. I mātu o daga viol, mai loa i fo i fōlinga i se whaafitau lu fia ngai mai lātou. Nau lātou wa a ia le whaafo seo na tamu e ane o le tinanga i le vai, pe ta ina maa ngoto atua i lava pe ona ta ue leo i le so. Na tamu e atu le tau leo Aaron, ma tosoa i le tinama se tasi o tamai titi, ma ave i le vai nga papa o le vai, malona manatu, na o le pauia pe tai. Na wala a watu se tasi whape to olua i se tangata i e te toe ai. E le ima whaiona ilo atu le tau le a se tasi o le ala lea na mauluai ma mau atu ai le li te tai o le vai le isi to olua ma ia ave ina e ai i lunga. E taunu o atu se tau si soifua ma le ta avale al falmai wa toe maana walta mai titi le na whaasau ina muli malona tamaa. Ona o le vave o ngā luenga lawea i Aaron na whaia iai. Na sauno le sātini sini o Dave Wilkinson o le toa lava lea tau lea. Ona i lei whaatali, ai maulu e lawea ia tangata i tau wha. Ma ua matua hala ngā tatau lava, ona iai se whaia yanga mo ia, ona o lana ngā yoinga. Whailoa le popole te leo mole tama ita i papa moa lea na leiloa a malanganga ili o ngā tutono le moto i mātū i se house pass po se pasi e mawhai ona nofo i le tangata e pe o se fale. Na mo le pasi a Nicola O'Connor i rapu i le Kaimai Ranges i le asolua. Whaali e whaapea e le mwhai ona mo le tama ita i le sa i linga lea nālu e lata i matamata. Sa malanga lea tama ita i Bay of Plenty ma mata ina yaso mua a ole i mawala na pasi. Wa tapa haile so soni mai nisi o sila fiaina ni whaamatalanga pena wa ai fo i lea tama i tai. Na whaalia lo fisau tine i mua ngā luenga lawea i mo whalavla whaafose e ei se mu tele na o atu i eile puana po i wainu i o Mata Road. E taunu uatu ua matuasa sao le afi, o i lea e le se tasi na manu ai. O lo wha solo su enga i lea so i le mafua anga o lea whaalave. Na whaalia se tinai au kilani, lona nofo i tā lafu lea onga sa ia i momuala na whanau, ona olele tuto ngingo ofua onga mapili. E umane, e ta i fitu se lau tā la le tamaitite to tasi, pe atu u iei matau o se vai. Na whaalia se saili linga le University o Otako, e le vau le lua se lau 50 ma le afe tā la, le tau ofua onga o tamaitia onga mau lunga po okolisi. Iso se vai ngo le atu no. Wa wala au whaala potopotonga fsosoni whaapea mawhaipule i komiti whaatonoa onga ina ia fuafua le leile tau o tōngi ngā onga ina ia awane i tau ngata o le tau sangataluai. E silia ma le tolus fulvalu afe fesosoani tau tupe na tutongi atu i mātua sa whea ngai mawhainga tā. A wale tau o mea onga la tau whanau e au fia i matōnginga mai se fulu tasi miliona tā lana whaaluina le malo mo ia tā lusanga. Na sauno le tina ia Fiona Marks, na te mo umiaina se fesosoni mai le wins, e te tongia ia na aita lafo, o mea onga lana whanau i lea onga sa iai mua. Ele o mai lope fia tonu leo wha ingo aita lafo a mātua po o ainga ia onga,
Masafa i loa le matanga luenga o onga whaapele susu komiti whaatonoa onga la tau te le te wina ia wha maunga. Olo ono nofo popole a inga moni wha matalanga i winga o la tau tusfo lau Peritania ina ne i wha le tonu a la tau ta whaonga wa umana fuafua mo Peritania talua ile umio taimi e wha ngā solo ile whaingo tusfo lau wha pia maso e lafo atuai. O le tolu vai a solo manai o le amata wha mamalu inai le tatau lea i tangata sitiseni umo Peritania i laulangi ona malanga atu e whaonga ile tusi folau Peritania po o se whaamaoninga pe a siatu. O le taimi nei, o tangata i e ta i lua o lātou sitiseni au fia male sitiseni Peritania, o lo mwhailawa na whaonga se isi tusi folau e se mai le tusi folau Peritania. Na whaali e se tasitina, o ia na whanau Ingilani, ai na malanga mai New Zealand a o pepe. Ele i mawhau o ia o se sitiseni Peritania i lona o langa atoa, o na ua ia i lona sitiseni New Zealand, ma lona tusi folau. O le taimi mua mole nei talo mai le ono fitu tau sanga, ua mawai se avano e malanga i asilo na ainga, po ai lava o toto e ai wha moe moe le taunu o ia fuafuanga, i le vave taunu o mai o lona tusi folau Peritania, mo le taimi o le whainga malanga. Ale ai, lona winga e uianga i Falani, Kolosia tua i Jersey, e whaonga ai lona tusi folau New Zealand, ma misia isi taimi na fuafua, e asia inisi o na ainga i Peritania. Wa whaaliele pūlenga mo insiwa, e ui e tasele company insiwa o tau fio na toi o fuina atu ni polisi fōu inisiwa mo whale inisio ai o le motu i saute. Peitai, ele o se whaafita auli o taatele company insiwa. Na whaaliele li tō New Zealand, le tau fia i elea company o ni polisi fōu mo whale, bisi nisi, ma tangata e ana whale no whamaututongi i Westport i le West Coast. E maafua, ona ole o ngaunga o whaafita auli lo longa matawhengai whengai ma lea ai. O tāwhi fo i le company in insio fo i Woodend, Canterbury mātou. Whaatase ma Rollston, ma Lincoln, be ona lipo tele leitio New Zealand. Wa whaalaulo ina fo i le whailoa i le AA Insurance i le leitio New Zealand. Ni tuutuunga leito mau ua whaia le kamupani, le o tāwhi ai ono fo ina atu ni polisi fo i Blenheim, na sauno le pulisilo le pulenga o insiwa Chris Whaafoi. Ua whaia le AA se whai ua whaingata, o le leito e o whaina atu ni polisi fo mo insiwa. Ona o tōlanga whaingata lo whaafea ngai ai nei. Aina o le tasil company insiwa o whaia le whai unga. E le o se whaafitau li lau tele, pe o na sauno ai whaafoi. E tatau i tangata na sa ili solo, ma o le foi o tau ave isi company insiwa ia au nanga, i a ai ia na afia i lo longa. Na sauno le tai o le Labour Chris Hipkins, e le se whaafitau li na mafua le whaamawai ngā pēni henare. Ona o le na sauno le sui tai le New Zealand First. E le o whailoa ato le tala le whaafua se i o na whaamawai o le ali i whaipule. Na whaasilsila henare, wa mafua na whaamawai, ona ua le lava, whaatasiamolo na whaanaunaunga, e mafua tailo na ainga, mani fuafuanga mo le lumanai. Na sauno Shane Jones, e au na whailoa le Labour, pe ai sau whaafua se i o na whaamawai henare, ma tu ua le vaenga upwhaia le Labour na sauno Hipkins i le asolulu. Sa whailo atu henare a te ia lona whaanaunanga i whaasila ai lona malo lo tō mau mai upwhaia le malo i Waitangi. Na whaalia le whaululunga le Wellington Water e tu samale fitu se 10 miliona lita o sua vai le i whaamamaina sa whaongaina i whaleo ainga whaapea mapisenesi o lo o tawhi atu i le sami a sota i tasi. O lo o mole mawina le li po le tawhi atu o ia sua vai le anga i le i whaamamaina. Anga i matawhanga i tala whātai o Wellington e le tu i saute o nana tape le tai au ananafi. No whanga i whaamamai le swawai moa point na whaalia le company mo le swawai. E whaitau maasina i toi whaalelea ato o toa ilea no whanga na tā ua le matanga luenga le whaasao. Taluai ono le i tu o lo liki matawhi atu i le swawai leanga o le ono la matia i fo ile o la lele o fie ngota e pe o maso tui pa ua whaapea ia ma penguins a ei fo ia fianga le si o manga i pe o limu o na o siama ma virusi ma ia swawai leanga. E ta i ono maasina u whaasala ina i se unga li i au kilani e ngā lulu e i au no mas totongi ona o se tupe se lau lima se fulvalua whetā la sala fo ina se se i la te o ngā tupe ai no nofu ma whaalu le tele o le tupe i totono ni na iaso talo na se se atu i ai le tupe o le aso luana lau winailo la whaasalanga i le whaamasinonga whaitu malo au kilani e tolu iwa tau sanga le tamaitai malona to olua e tolu fitu tau sanga o le maasina i Januari lua whelua whaa
Sa tau mawhai Sit Bong and Tro J, fituiva tau sang le matua o Mount Roscoe, e lafo pe whaawi sana vai ngā tupe, mai le whale tupe o le Parkley si Peretania, a ngai ilana tau ngā tupe le Westpac i tutono New Zealand, peitai, e tasi se whai numero sa misi o na tai tutono e che o lana tau ngā tupe. Mai o to meti la wana wha apopo le Westpac e peona masani ai, se numero o i le whai unga le numero tau ngā tupe, o nei le i atoa numero a che na ta i tutonu, lea na laiona se se i le tau ngā tupe, a le tina talavoi o kilani, lua vai aso mulimuliane, e maua le tina i a se nia le tupe, mai e tala ina i le tolu afi tala, mai ni masini se lua, ma tatongi i sana nuno ngā tupe se fuluvalu afi ono se lau iwa sfulfa tala, a e lafo ni vai ngā tupe te tele se lua po le transfer, i le tau ngā tupe alo na to lua le Westpac, i le aso lava le e tasi, lua aso mulimuliane, ai wha ataula na ta avale, e wha se fulu i wafi tala, o na to e tala le ito o se tupe i wafi tala, ma wha o ngā i tau mafa mawhale o loa, o le wha atau ngā mulimuli lava se nia, na whaiele i le McIntyre, e afe lima se lau tala, a o le i maua, na wha atau ailo e je le i maua na tupe le masino mati, mai alongo ina i lua le Westpac, e lunga la ititi ato le lua sfulvalu afe tala na to e maua le faltupe, ina ua whaia sana su e su enga, na tau mawhai je na i to e maua na tupe, wha afso o tai leo leo, o whale tupe New Zealand, wha pia Peretania, wha pia ofiso sulfa inga, ma to e maua ato ila na tupe, le na to e tutongi le Parkley si le masino mati, i le tau sanga talwai, na wha alia leo ngali i wha pia la ua ai uso la manu malo, mai se ta alonga i lunga upenga ta wha ilangi le kasino, na sauna o che le tamayana le tupe, na matua onga na maftianga tau tupe na o iai, a whaina o na langona, sa whainga tau na moe pe tau sami, ma pa ua yo na kilo, e se fulu kilo kalama, ona o le tau sa i le ngaola na tupe. Tala fawia malisi u fonga le lau mua, mo le ne iau au le. Aso tofi manuia lo tātua tunu o le whaopoponga talafou mai Sāmoa, o se mai eilo whaafonga. Ua whaamaunia me le matanga luenga o leo. O lea ua to'otodu wai nei tangata e male lemo, pe tāwhewhe vai tāwhi ma le sami, mai il tūlanga whaatamala le lolo wao le tau o lo whengai ma le atunu. E to alua tino maani liu le ua maua le vai aso le nei na ngā lurue le matanga luenga o leo ma le tine mu. E awhie ma le tino ma liu o le malu o le malo, o i lantou e tolu sa o e asiasi, pei tai na sae le tamai waa whaola sa nga i e le asiasinga, na mawhai o na whaasawina le tolua, ai ua fiu e sa ili le isi to tasi, le na whato a maua na nafilo na tino ma liu. A to ai ma le to tasi le na maua le vaita e le lauli, o lo wha wau i eisu e suenga malu o le malo, i le mafo angolo na ma liu. Wa manatu le fionga le tita o le atinu o le fionga le laule le maali e topala te wau fose shimet. O le avae lua le matanga luenga o tina matamai tai. E fui mata o busala ngā mai e tita o fonu wha avae le atinu. Manatu e le fionga le pāle mia. E te tau lava o na matua i le lei o na tufa le seleni ma wha o ngā ina te tau. E le o ni seleni la i titi. Ma wea manatu ai e te tau o na vae lua le matanga luenga. E fua i mana onga tāla whengai o le whaasoa soi no le seleni. Mai o le matanga luenga fo i a tina matamai tai, wa le nao i la tolo o iai i a whaafita auli, e te tau fo i o na iai i matamai te tono le li o lea. Mai i a tutusa uma tina matamai tai o i whanau, i fesoa swani e tu ina mai ele malo. Nsau no le fionga le pāle mia o la tu ina tu se pepa i le kāpineta, e pāsia e le vai lua ino le mtanga luenga o lo o iai i le teimile nei. Wa sile le komisina o le tine mu, tanu wasa pe tone maunga, e le tūlanga o le leo sta ia ma le amana ia e tātou tangata, lapta inga ma whaasile silanga e tu ina mai e le ngata le ofisa le waa ai tau, a le vaenga le pui puinga ma le saonga le mu manisi o matanga luenga le malo. E teimi lolo waa o le tau po o teimi o wha le lave tupo wha fo sei, mai wo oi la vai le tūlanga wa mao ma waiso i fua, e peo no o mai le teimile nei,
E le imaua lava tino maali liwa se au whaiwhaiva, mai afi ango sale la valu mati avea, sa ngā e whango ngota e le ngata o le lolo wao le tau. E whapea fo i le leo ni ofu whaaola, e whesoa swani le te me tupoi se whaalave lave. Whaao popo tu iei mai la ue na maali liu mai vai tafe, o le tau le lea mai sao ni atu, ma le tamā mai le afio anga o lau lii, le na maua tino maali liu le vai aso nei. Sau no tanu vasa, e ao lava i le atunu u whaiva pe a ngā i vai tafe po tā whaunga fo i mata whanga, o na awere wha mua i le saunga le mua le soifua. E le whailo inga tanu vasa manisa lau tu stala. Masina wutu nai, ia whapea fōi nei masina, ia o lea lava e mai tauina, tūlai mai peo whawe lawe, i fōi lao nisi nā fia i le sami, ia i lātou fōi, ngā luenga masani, whangotanga, ia e le ngata i le motu i salawhai, ia whapea fōi le motu nei polu, le sa id whawe lawe, le whioanga i whasaleanga, le whioanga o salavalu, ia whapea fōi, ia le motu nei upolu, ia i le whioanga o siapea. Ia le vula sa tali o tua i lava le pulenga male, ta ngā luenga o leo leo, i le tamwhaile sa ilia i lātou. Ia whapena fōi i whai ungal vai aso, le lava ua si le fia, leo toe, pō mala e le tūlanga na iei fōi, se tasio whalawe lave. Ia le sa iei se tasio, alom whanau sa fia ia ina ua te telefoi ta whengai. Vai. Ai ta ofi le sui komsena o mtanga luenga o leo leo, o le whaata mala ma le leo sta i o lam ta inga tu i nato, lea o lo o tutupu mai ei whaalawe lave. O le mea mau kingoa o lo iai le karia kua leo leo ma le vaenga o tina i mu, pe o ngasau ngore whenga o komsinga o fesa. I whaalawe lave kupu mai. Ia ae kusa o le karia, o se alau pasengi. Ai o le mele manga o au ar kariak no winga wang kariak wale uska ia ko kele ia me kaunga ia sanga le moaka o le wa masangi ka ko o ia vai ka o kafenga porque me lo welka le foi e sila fia foi ngu kai kas inga ia fa malo sia kula fonga fa sava i kafeonga anko ka whaungare maru lau keli. Ai mai se fo ingi, se so soangi angu. A lolo wal kana le kau. Ia. Ha sa fo i whangoka ngā kai whale. Inga i koe maua isi amo risi aso langi le. Na toi whaamanatu e tanu vasa lu tātou o tano, e na ia ngā ilunga le tū lau al tine mū, o lo tu i nātua i pēr lavalap ta inga mo le saonga le mū, e langulang suai i le ngā luenga le wa ai tau, e lapta ia e lu tātua tunu i teimi uma, e fo ia i le tula i mai o ne whaafita au li pē ma umau e fo i se soi fua. Ai wasau no fo i le sui kom seno me tanga luenga o leo leo, e iei le vaenga le tula a fono e mwhai ona mō lia so se tasi, e leo sta ia lapta ingolo tu i nātu, pe a whai e wha amalo sia se lapta inga, e se teimi e tula i mai iei le lolo wāle tau, po teimi o wha lave tupu wha fo sei. I lalo kula fongo, e le malo se anga kula fongo. E whainga mōri e nā koe riuska ia, wha kongunga ngā waku i lalo le. O le o komiki lea, lalo le Disaster Management Act. A ruaku ro wha kongunga i riuska ia. O lai whainga whaitu mōri anga. O mōri anga o le me muri muri. A o le sanga le mō o le me mua mua. Nā winga o wha fonga mai ea, ka kua kungu a meise le pa ia o whianga uma. Pe o ngā ngā aku ia kai o komiki a mangisi fo i o whaurunga mkanga ruenga. Ua le koe kusangi mai kau ma swinga kana kau. Le sui komsena o mtanga ruenga o leo leo, le ia taua a whamasanga sa mwelu. Matana mai taalonga, wa whamaunia mai aso mataimi o taalonga ale awale manu Sāmoa, mori ipo le lorangi le tari malua le atunu o se tari le tausanga fau. E tolu taalonga wa whātu langa inisi o no whanga, o loo to o tele i tangata Sāmoa, e meisi o tangata Pasifika o loo whaamautu i au se tālia. E maua mai eo lātua awa noa e tāpua ia le alo whivo le aulaka pīs funma le lima le atunu. O whātulanga mai Sāmoa le puru e tā alo e mai Japani, Amerika, Mawharani.
o talafou ia mai Sāmoa, manu ia tele le nei aso lo tātou tunu. Fasoi foia. O le nau whaafonga le tunu i tātou tala mai Sāmoa, ma le whaaponga mulmuli o tātou talafou le nei aso, mai le si whonga lau mai Wellingtone, ia pe ona tapenei Savina Kasiano, ia tala mai Sāmoa le sunga ia tāse Salem Sam. Ia toi mo le whaaponga le tulai valu le tai au. Luas 10 minuta te ene le tulai 10 lua, o musika pesenga, ia o whaafianga su filoi, ia o whianga le tunu i malolonga le te mele aso, ia nei taringa asu o tau maftanga, ia nei whaamalustino, ia awa fo ia whanga ia malolonga le teimi, a mesi la tō leo malolonga mai ngā luenga, tari sua ma nei se tūla, ia ona toi amatai fo ilo ngā luenga le tūla tasi. Ia ai ore na ua mlatu na ua whaasolo fo i tau maftanga le teimi o lea uli, ia ma futa mai tātou whaafiafianga pesenga, ma musika se filo i tāle tasi, ia ona whamai ina fo i leo le tātou unanga ma le tau tua i lunga le ala leo, o le tasi ono tesi ma le tasi whamo, ia e tariu tātou whaasala launga i Sāmoa, le sunga ia tāse Salem Sam le tūlai tasi, i lunga o penga te whailangi o le Facebook ma le YouTube, ia se i pai le tūlai tolu, i le fiafia na nei, ia, alo i tamatanga ma tari ngā siwala ni taimo le aso, ia ma vai tātou ia e tutongi pili, ia, mai tau le, ia vai le te fo ua fo ile le ua, o transfer se sau tupe i se account a seisi, ia pe on tal noa tuen leila, ia malea na mai fui tātou telefou, ia vai le ia numero o lau account number, ia po lau tustupe, ia mai, tawa no toi siaki, ia ona fato a transfer o lau tupe, ia me fui le on tupe, ia wai if ia lafo tupe le account alis, ia e whaavla vere tupe tono le card, pe o la tamale ama te ngalu to lua tu ia matuale ia tu pe to me le ina si li vale vale to no le ka le tu pe fo le transfer se account anis ia ai na siaki le i wa te mi fo ina ile o to tele to tongi pili ia mfai fa tau ia tu na te ia o sa se vai ia o tātou fo ia le transfer le tango atu matua o vai lunga le fia afe maafe tupe le account le ia so City Bank pole ale atu pe tele o tono le account ele masani ai ia stofia vesta das ia wai le ia le fo le fa nga ia o tu atu fo ile fa nga se ia na o to fa fonga ia ile unga pe ona mai luas fo minuto te ne tu la se fo mo le lo o fa fianga pesenga musika se filoi penga le tenu imano longa mtau maftanga le nei aso FEB la vimai ile sau o ata uma o petu o le lani esulungia ia umasia uhani a o masa bali le masina se iesu solo ia Sāmoa no uatulu se ifai mafianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano oleni na o umasia ukele
whakawhi o vai singano Olo ono pono pohai tine matama yunga lona awala lau papa Le pasina se I esu solo Ia Sāmoa lo uatulu Se I vai mafiafianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata la tunulele A umae mane ilano ole niu Na o umasi ya upele O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni mai cash al Digicel li Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Si asi le website www.clickx.com e la fo ai sau top up al Digicel. E la fo ai fo i sau tupe le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le o tasi, lima ono tolu whawha. O lua tasi, lima ono tolu whawha. Sekia Digicel. Musika o malo longa matau mawhatanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Buas fulu iwa minutu tēnei le tūlai si fumalua mnatu na ua a mata i al fonotanga lea pe ona tanu atu ele fionga ana nai. Ia mula fionga i le tawa ana anai afa anai tufu le la le fatanuina i le moto le whakasa i nai Lower Hutt tolu se fulu male fitu Mitchell Street i e puni Lower Hutt o le se fulu lua lena tu le na amatai ia le ua afa le se fulu lua lana winga nau amata le fonotanga ia whapea na e wai fatu amai e le afa le lua whapea na e te fialu ia nai mo le amanoa a tonu te mo atu lava le teimi ia le fonotanga ia a Sāmoa atoa
e no nai Sāmoa atoa ia o loo ia i taimi nei ia ina le tolu se fulu ma le fitu Mitchell Street e puni i Lower Hutt le whakasā ia pe ai fianga ia nei taimi ia ai o lea ua awhasfulua ia whaafianga so i filoi au whipese ia ma musika se ipa ia le tulai tasi whatalawatu le whatua ia whengawi i sila ma lo lama whaaftaitele lava le mafta mai ia o le talinga ia tuia sau ia mia ma lo lava ta whao tuia sau ia tama lei ia mawai le ta vale nai paka nai tau siri i luma taimi paka ta vale e tamu e ia o tau e ave meri a inga ia so i tua ta vale ia whatalo whatu fo ia le au kiriwa meri o malama ia tau tua nal saunga le mu o ta vale tamu i taimi so le ia paua no lai pisin ngā luenga ia tau tua nal saunga le mu tau lava ona wha mua ia mawai mei la whatulanga ina i te fu utoe sala na sta vale ia o le ua telina na vai ngā luenga ia ua tangata fo le soifuanga ai mo la tau e tapena wa ia le fia o le pasi ia i tatou pasi e fa moe o le vai aso fou le aso lulu i tai ia i Wellington le fa moe le aso lulu ia bala au numero lea ia mo pe afa pe me na mia ia fia tu yelo ino lo ingo ele stala ia awaso so wa no le pasi i pasi la tapena wa ia le anga isa o tatou i tai Wellington le aso lulu o le lisi numero o le numero le oval se lau fitu fa fitu lua tastolu oval se lau fitu fa fitu lua tastolu ia malisi numero lea o le lua lima fitu o numero nai lua e te vidi ai le stala lo ingoa ia su eso wa no i pasi ia le aso lulu le vai aso fau ma le ia lo va vidi e numero na ia e te le to pole ai fo le su eso wa no i pas ia wai va vea o tangata mua ia te no tangata fo ina o le ave fa mua ia va no pasi ia la amalanga tai Wellington le aso lulu o le vai aso fau ia au te ro ta to ia malanga mai lisi tu le o le vini ia o para umu ia o taki ia fi au wai fa mo le aso lulu ia mana ia lo sau lau ta vale paka i polua ia au ta fa ka paka te le ale le tongia ia pu e lo train te alu i tai ia na sabali vali lola i o le parmene ia wai wa tau ta fo i paka i tai ia ai mana ia le sau lau ta vale paka i pu e lo train ia i al mele ele paka nga ta vale ia ona e alu i le tai ia uma e to sau ia le train ia to alu lau ta vale vai le mana ia na fufuang ia e pule ha oi a te le ani tu pe pak e tonge pakai lau ta vale tai ia pule ha oi ana se so ni atu le tai ia mo la tu e fia o ia ele ai foi le tanga taka pakai tai ia po le mo fo isa vanoa ia i pasi ia pe ona a fai lo atu to lua se fulu mal fitu minute ona talo le tu la tasi le si fonga ne la mo to le fatal fatu le sunga sione tu pai ma lo la versione fa aftaiti le lava le mafta mai ia il tatu proclame fa fianga su filoi ia il nei tai mina so fianga to filau ia asiata ma lo lava so foto filau aftaiti le lava le mafta mai ia na vili mai ia la sunga asiata leila il fesili fo ile o le ia po ia pena na fulele na transfer se sa tu pese account se ia fa mai sa Māua o ia ai oltina le a inga ona le account le na transfer ia lan tu pe e o fi wala e to fa sia te to tawa na tu pe ia la wala fultina le a inga Sāmoa to mela na ta o transfer le ia o isi transfer ia fa onga se ia le na vaenga to luas fulon minute tale tu la tasi se fonga la mua e Wellington fa fianga pepsenga musika se filoi ia a fianga i malolonga mtau maftanga le te meraso ma le la mo ne Wellington Siva maya ole tausala ai ole ya te onitama e ole te ne atapa mas se sei polo la nuga Siva maya ole tausala ai ole ya te onitama e ole te ne atapa
tapa e mate sei polo la dola ama e mana ia telepo i le vai i se tama i taia si vai vai ai atu pa malo o pa ale po mo ai o po e mana ia telepo i le vai i se tama i taia si vai vai ai atu pa malo o pa ale po mo ai o po tau salala matata ata ai ai ule umauta mata ai amata pa au o pa urua ai po ile maku se tau salala matata ata ai ai ule umauta mata ai amata pa au pa urua ai po ile maku Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Fautua ai matua Le I fai a seto alua Siri a sola Lei ni telefone Lei ni ta avale Lei se fa lave Lei ai se interneti Via uma tamaiti Soma
Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Je te fais jala mati. Oh oh su na imesi. Na umate fiti fiti. Eto si na yami. Sa ofa abe alaba. Sa emoyo utafata.
te ofo sunga I lolu maua tinga lo ngutu sunga fa tonu oe e te tolo tolo mai lava oe le fale ua mato momoe o le tele o taimi e te sawaita o le lua pole tolo musu musu I love you honey forever ua taule motu e te fiu e fai mai o pepelo pei o le au mana o iloa e leo se fa fine lua o e ta fa fa sunga le tamaloa sanga pepelo ya I feo le manatu ya o e ta waso o mata pasia e ta vale ulu tula le tangata e to e fa e ava o te o fo sunga I lolu maua tinga lo ungutu sunga fa tonu oe e te tolo tolo mai lava oi le fale ua mato momoe o le tele o taimi e te sawaita o le lua pole tolu musu musu I love you honey forever ua taule motu sanga fai ai fea na fainga atau ile langi fai mai o le upu ale tamaloa uma pusa ono sai sili lo tau tala sao te ilo ai e te alo famoni o le tau ile pepelo o le otito e fai mo o e se oli o te ofo sunga ilo luma ua tingalo ungutu sunga fa tonu oe e te tolo tolo mai lava oe le fale ua mato momoe o le tele o taimi e te sawaita o le lua pole tolu musu musu I love you honey forever ua taule motu sanga fai ai fea na fainga tau ile langi fai mai o le upu ale tamaloa uma pusa ono sai e sili lo tau tala sao te ilo ai e te alo famoni o le tau ile pepelo o le otito e fai mo o e se oli o te ofo sunga ilo luma ua tinga lo ungutu sunga fa tonu oe e te tolo tolo mai lava oe le fale ua mato momoe o le tele o taimi e te sawaita o le lua pole tolo musu musu I love you honey forever ua taule motu o te ofo sunga I lo luma ua tinga lo ungutu sunga fa tonu oe e te tolo tolo mai lava oe le fale ua mato momoe o le tele o taimi e te sawaita o le lua pole tolu musu musu I love you honey forever ua taule motu musu musu I love you honey forever ua taule motu Viviana pesa na taimi o le uli mo le pese na fai mai le ngole pese o le fafine pepelo ia utilo o tina uma e fa fo mo le tatu litio tu ale mestina e mo le mele tina le tina e fa fo mo le si fo lo mo mo ya na I tina vo I na I tama me la iti ya ele onga yo wa me ana e fa ya anto fo ya o mai alta tu le te mai le sunga ta se sa mai Sāmoa ya wa alfa uno le ulanga I lungo penga te fa ilangi e moria fa ftai te le la volta tu no e tu sai o tatu maftanga le ya so mai la volta na le la tu la fitu ya se pa ia mali te mi fa mai na le tatu ulanga I lungo tatu tasi ono te si mal tasi fa mo fa malulu te fo ya wa sala fo singa ngana la fa inga wenga ya uli tau tamali ila fa fonga malau mai mo mai e ala le tau tu le ya so ia fa manga lo so matu fa le tonu ia manuia lava fo fonga to le ya so ia fa mlia te fo ia le so malo lo ta ya le waitangi lo tatu tunu masamo umalava ia o lo fa fonga mai le taimi me se lava Sāmoa I New Zealand nei manuia
ia le aso malo lo tai au toi whenua i tai au e whaau pere tau tual si whonga lau mua tai au mai lava i le fitu se i pā ia le lima e malo lo uma tangata New Zealand ai le malo lo si whonga lau mua pamnia le tua le nei auli tatu toi whenua i tai au whaasoi fua ia